fea lo fa maoni o le alofa e tau I le oti ta alofa I o manatu o le oa e tu I alo fatu e manatu a le amatanga ia upu mau loi mata no e fai mai e le ai se unga o la tamafutanga wa e lo nei le olanga maua sui fo I o lo uanganga o nei mau mea na o mana o iai ua le lea uma I le ala Sila mai ia I nei mea ua o fai O lalo I foletunga mau o te tau atu ua o fo I mai ai Ua umatu o si o uola Fasia I ta I fai tionga Ai mo oe o te le I fa afiti Sa o fai a mea sili sili Ia talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia. Mai se fo i o le sila mai moa I le nei tae au timu ma le malulu ma le matautia o le savini ma le matangi. Alo le saifua manuia ala whai mai e whanunga le nei tae au aloa fua ai la ua maua sula fo I le alofa ma le anga le lei o le atua ina ua ala whai le atunu I le asofou e ui lava fo ina lolo wā le talo le tau le malosi o timunga ma le savili ma le malulu ia ai le whai titi ai le anganga whaaftai I le atua o lo na alofa ma lo na anga le lei ua mawhai ei o na tātou toe penei tai mai lo tau soifua ia ma se malosi fo'i o le au na ua tātou toe lau lua fesila whai ai I luma o le tua ma luma o le nuu ai le o tua o le nuu whelua I fo'i pu e o manu ai le o pu e o mala ua tele ai tala I manu ma manuia ia ai titi I mala ia ma whainga tā ma whaafita uli ma e wai le alofa ma le anga le lei o le sidi ese ua tātou toe whelua I fo'i I lungo pe au mangalu o le ea. E le whaua wino le tautua le si ufongo Samoa le radio Samoa. Se fulu lima I vatolu a mo I au kilani New Zealand. I le no fuanga au tu I manukau nei. Ia, ai whaua ue foi. Ia ma le whapopongo le tātou por kalame. Le tāno ava e te mau ai le sao. Le alofi sa ma le swalofi o le atulu. Ia, o lea o tumu le tātou laulau mo o sua foi le laulau. O lea ua ava mua ai le atua I lona alofa lona anga lei le nei tai a fau. Ia whapena fo I o na tau mafa se ava I le atunu. Wa moli ipu o le tai au tapa se ipu. I le whaafonga tāpua I mai. Te tai o le atunu o mai maunga te tele se io o I maunga iti. Mai o na ao se io o fo I o na iu. Ia ai maise e lupa I a inga. Ia o le whaafale o polunga. Ia ua lumba o tinama te mai tai. Ia ua lumba fo I bole au manga o li I matalvou. I la tau o le malosi o le nu. Ai hara ki ngifu le pefu solo I au ka fai in. Whatalo whātu ma le nganga whaalwalo. I pa ia lasi o le atunu u i au tūlanga whaalupea. Ia o le tāwhatolu o le tātou vānu nofo ma le vātangata o Samoa. Pa ia mamalu whaale malo, pa ia fo I mamalu whaale anga nuu. Ia, ai matua le tuu ia te o tau. Ia whai ngā luanga tutofi le tua I whata, whai taulanga I fia. Ia whata si fwoi mai la tau wa malolo pensione. Malolo, manu malo. Mai le ngā luenga. Sa au tau ta se ai. I le tau wasu wasuino le ipuvai o le ola. A wale soifua whaale nganga o le atunu. Ia, malo, le soifua maduia, malo fo I folau. Malo le pale, malo le whātoa toa ma le onusai. Le lava papale I tiute mga luenga sa whenga iai. I le nāwa yaso. Watua na iatu mono futia. Tā tātou mafuta ai.
ma sangi mai fo i le atunuu i le nganga e o le la i le tai au ma la usu Samoa se yo o lava fo i na taunuu le la i lona no fanga i le tulangi i sifo ina ua nganga ifo i feivo le atunuu mai le aso ngafua se yo mai le aso le nafi la o e kalikali e ma mai alo fai skama se linga le sa vianga fuko el wak ia le na tu sa peti ngau fofonga til mai o tauia o tauia na tu si mai la mole le pulenga ele la ba so le ri ngau sa via ma ko ki fa sanga e me le tunu se ka o mai ke le o me nga kupu ia le la o sa o mo le foi nga luanga e nga ba nga lu na le limaso ale o tato fa sanga i le ono aso le vai aso ia walange e fa pe me ki ngau maka e kia ia le ia ai e ui o lea ai o le asa leo o ngā luenga e fai o le mau o lea manoa e ma fai e ona fa o ngā le fa tau wa o le tangata e fai ai se tau tua fa le a u ia ai mau ai le vi ingo le tua ia sao fa la le tua o malie te u malo ua fa malo fo i lo tausi malo lea ua fusia ai i le fau o malo Samoa i tafa e fio le lalulangi whafteitele le tua i au wala ma awanoa o lo o mawhai o na wha awanoa ia e maua le fsota inga maua mātou tangata o uso matua whawhine o le mamalu le atunu ue pele le loto ua tu ua lau whanua me ele sa ola e ai ia a o lea ua malanga Samoa i atunu ue whafo ma abatu ai lava bada mea sina ma mea tā ua i lona loto o ana tū malananga o lana ngangana i awha pēnā fōi o lana tāpua inga e taua atu le tala le lei ia le na mai o Samoa o le atunuu e tofi ua o mana tofi tosi le sami tosi le vani monimo tosi fōi ia ma le tuavau e le o se atunuu taliola po se atunuu fiaola po se atunuu fia ai po se atunuu faatalitali ai po ai la lu atu e watu se mama talo po se mama fai lo fonga a o ai foi el watu foi mai kakala i fala u kanga mala wa ku pese va ku les fulka la le ki ola le ai sorry wefa o le tofi o Samoa ona ele malona fa sino manga wa tatau ona tatou toe fo'i ai ia tatou watina ai le oni tufanga tupe au kalangongi fo'i kufanga kupe ai ua mau lumba ia tule epa male i chapipi ma i latou i tufanga tupe mal fa lau loina fo'i o le latou anava tau ai se i e fa longo la fo'i i tufanga tupe ale sunga le lauli le maria toa ma le fast party kawanga kufanga kupele ale ese senga la le fata o tonga mai o le me maua i le tupe i au wala i o fata oto i le whainga malo ma le pati fa le fast wafo e le wotele na tātou tala noi na fo i wavava wala lua i le tolu wai aso talu na fa lau i lua lava ia le anava tau o tufanga tupe ma whainga pepe ma me o mawhapena sole ala fo e saule anava tau la uli ma le fatu tuele sa e iai fo le me mo e pepe alanga la o lai au mai e i le pepa fai poipo o le pepa whanau ma le pepa papi kema o le pepe ai le whapela e whatalitali fo le o lai sau le anava tau o le hero pipi e tasi le afe tala i le uluai se lau waso lava mua e tau nuu mai e le hero pipi e tau tai le sao Samoa ai sau le anava tau la uli ma le fast e o le te mua lava e tolu tau sanga ua sili atu le tolu afe valu se lau ta la le tupe e maua le pepe a mata mai lava e le taimi a fuafua ai le ngase o le maito o le tamaitai ua ia tau ave ma ua iloa ma wha maonia mai le fo mai na iloa lava le fo mai ma wha maonia o leo wa whaile diagnose
ia whape fo i male teimina conceive po ua a matai o na tau awele tangata. To tongi lo male hawhi tā la i le tina. O le mea ua whaatāua. Ia o le soifua malolo ina o le tina i le teimi lea ua ia tau awea i le pepe. $1,000 straight away. The day, the confirmation of when the baby was conceived. So, in other words, ua whaataua whaatasi le soifua o le tina le tau aveina le pepe. Ma le pepe a o le i whanau mai. Nono inga, e a mata le whamunianga. I le taimi o le o tau awea i lo le mai o le tumaitai. Ka whewhi, eo. O kai, ia. Lala pe ua whaisi o tuai le titi mai. Whai o le anga le talo le tau. A o le talinga e fia longo. O mata fo i e fia tilo tilo ma whaalongo longo. E le awa i mai ma le tōlau lau wina. O le anava tau ma le manu lau ti. I le tele o vaenga. E sau ale tupe sau ma le atinae. Sau le tupe sau ma le atinae. Ina ia au ngā le tupe to e whaaola ma iai atinae le atinu o tofi ia. Le alava wau tu ia. Aina whaalongolongo ma isi au ia sio tātou ainga. Isi au mautau ave ia so uma. O sa mo le atunu tofi ele se atunu taliola ma whaatalitali ai ma whaatalitali ni tali ngā tupe. Mani tu whanga tupe. Leo wat kako lunga le nganga o leo kako ka alo. Leo wat tātou ta alo a matal ta longa. Ya on o wafea tuwaile i mauta malawa. Fale o tangata mātutua. Mauta ngase ma whata lofa ia te outou. Mātua pele tua asina sina o le atunu. Whata lofa ia te ole ta mamatua, le tina matua. Ia ma outou uma o lo o ua tausia nei. I mauta malawa. Fale o tangata mātua. Ma mauta ngase o lo outou whaalongo longo mai ai i outou tamai leitio. Ia mautou computers, mautou gadgets, ia whapena fo i laptops, ia amala telefonki. Wa papoto ta mam tina mātutua. Mai lei fo sisi toi whaalavilavi, e pēr o le polkalambia, lei a tau o sevea, mai lea songa fosa i o le astonai. E la vea ele kanga kainga. Alona ngā pē koe kae i fo i mo le screen o le TV ele koe. Wawa i o maiki poloka i fo le mea, ose mo le vea. Ia kongi rel ko inga la ngai puki vo le sai ngolang koko alo ka magiki alo ko ele lalo ai pakalosa la la le screen or TV ia mai ola ia le ko fa ka mo sa kiwi ale ke fa ko inga vo a fa pela le la ka ngo ka kongi lo ka li vo le lo vale ale sa mo polo ko my dad you're not watching awa ke kalo ka ngo kongi sa le ngalo ka ngo fa nga fa fu fo le nga fa fu fa pe ai alo lo mo ka makiki nga alo a kongi do ka ni era o le fa mai yo sei va ai le nga so ve nga ngo fo ma o mo ko ingal ile awala kongi ye le el kongi nga kongi le u fa so po mo fo le nga hui mo mai ai mo al maku ai nga yaso ya balon so fu mo ria ta mam tina matua mo lo fifia mo la so fo ka ku ke kali ye ai fa te ese toi ni siti nga ma fitianga le ma fau ya ma le me fo le ta one ta to le stress ya pe wa le mau tonu le ma fau o le longa se be alu i lo ma fo fa la sa mo fa la nei ya ma me ala fa pena au te ma fo ina me fa longo le mai ale ato se ve ma vidi la ia le sa mo lo ai nga mai fa ai fa longo le se sengo na vatau na o to atu o le tasi le afetala mo le pepe se longa fa na le pepe ale HPP o le tasi le afetala ale pepe ale fast
e a mata mai le taimi, e a fuafua ai ia le maitanga o le tamaitai. O sanga le mai a, whamaunia le whamai, mai le pepa, i le ua maua le tala ua manuia le tamaitai. Ia mana tua la, o lae manuia i lalo le whea ngainga a le atua, lea leina la unga lisi whai whiau. Ia mana tua, ia o ngā tusa, ia lau tau manu lau ti ma mea tau te mana na o e whai, ma le fina ngalo le atua. Nā lau au mai e le pepe a le fast. E tauna i le pepe whai puipu. E ma le pepe papakema. E ma le pepe whanau e lunga le ngol ta mama le tina. E wai le te mari ni o na wari mai. Era koa maku foni ngā pepe whai puipu se. My goodness. Ai la wha whena whai. La wha whena whai ma tu wha tiu tala loa wha pena. Ua peo ngi whale whai pepe fo, ia mangi meo ngi pepe factories nao. E le ai se moral value o iai e whata ua ai le wholawholanga le tua. La ua whatiu tala loa mai e o tau uru ola ma whanwhanau o one i ai se a fo i se tu la whono e pui pui ai, me maluti ai, ia tu la whono o mea te tau na whai, e tu sa male fina ngalo le tua. Nau umana whata oto mai le whenga ingo le saka la meta. E tau wala mai i le meo le whai poi ponga ma le sauninga pa ia le nā. E whanau mai le pepe o le whenga. E le o se pepe o le pō. O tua vai. I pese al to ino siaki la panga o lana pese whaewa fo i ngale. Ai whamai. Oka la uhani. La uhani wha sili sili. Pei o se a. Pe o se pepa hela pi, po o se apa hela pi mai fiti. Po o sina sa pasui, po o se masi keke mai fiti. Alu e la i le si pe, nename, tu ule taa solo. Ne ia, ai te ua mo waifuma, o le pepe o le a, o le pepe o le po. Pese wha eva le nale to ina. Yo, tamalo sina, to malatai siaki la pana, Jack Laban. Me le tātou i tū mālo, le whale vai maunga, me le whale tū sa mau. Oka le matau tia, o le tā ua tele, o mea no o iai, i le a whiawhi nei. Whātalo whawhapitoa la ia le ilunga o le tātou api o wholinga. Facebook page, ma le tātou YouTube channel, whātalo whātu, tuwha le tātou porkalame. Whamalo fo ia te o tau le tau muri pēr. I le nei au nanga whātawa, ai o lo o tawala atu ai, ia se tautua ina ia longo pui ali i oe. Ia e malamalama ma e manino le lei. A well-informed community is a community that makes fine and better decisions. E manui ai. So se whalapu patonga o tangata e le lei o na lapata ia ma tau longo ma malamalama le lei i mea ia e te tupu mai, o se community whaamria ina fo le nā. A wae maramalama loa, o na whaia leo whai unga le lei. E manui ai, manui ai tangata o yo lātou au tafa, o lātou tua oi, o lātou a inga ato. Ne kalesia le nu, e so solo whapena, whai unga le lei e whaia tangata. Ia, whatalu whatu asenati, whapea fhoi ia le sunga ia ele a foa Iose, ia, whai mai, ole se senga na o whaleaonga, mai sa oila auli, ole se senga o whaleaonga, e sa ole le, matau tia. Whapa ia whepuleai, ia, ole sunga ia Alan Solomona, Emma Jane Lawson, talo whai, le mawhai ia, oe mai talo wha handsome brother Lavea, alofa tu mo oe from West Valley, Utah. Ia alofa tu foi mo oe tu fine Emma. Ia fa pe foi siu tina. Ia anti vai tupu tu fai ono le avasa. Simona tavita tau tita. Alofa brother. Alo le soi fu mbia fa mo moelo. Mbia foi le kopo ia sa fai. Tau ti. Ia masiona foi ia inga. Ia ole uso ia moa. Isi osi. Ilo tatu a inga i Samoa. Le alava lo fai manga ia mamatu ta fau ma feiloi.
Ia masau e foi male kama ula vale nga o peau. Se o atali o peau talo fai. E o mai kui ia le patua malomi va sa vea pe ato nuu I lo tātou ai ngai mō tā. O se au whanau le nā. If I Emma, please, I want you to know we always share your program because it's on point. Thank you very much, dear sister. O siloi sauvao, malol sa ifumanuia, fata tau silia ale, ta alofa lava malol sa ifumanuia, nu au sala, tānielu. Keep it coming. Augustino James, ia whapea fo'i ia tu'ula leota, ta alofa lava. Watching you from Kona in Hawaii. Talo whai, one of the islands, Maui, the big island, Hawaii, ia ma Oahu. O tavui pine lalo mai, lalo mati, talo whalawa. Whatalo whatu I le uso, I lau whionga fualau, Filippo Tauti, malolo se fuamuia. I find my mama always smiling when she hears her name. Talo whai, anti vaitupu, malole se fuamuia, ia wasola, ia anti Nafowina. Nafowina, to whaiono, Leavasa King, one of the greatest person I've ever come across. Peano fo yatu. O le te mori lava na usu ai ma langi e le lo matua ya anti Nafowina. Leavasa to whaiono King ia le pesele o le nofu to tasi na tusi e lo na usu ia vaitupu. Le olo o soifu o pia ma lale Amerika. Na whai mai e lo ia te lo matua. San, sau fuela e se o tama. E whetau I lo lei alo leo, ma le pese leo le nofu tōtas. A toi tapu e nisi au pese, ma nisi au musika. Tango lai whatei tai, whaisau version 4. I le pese lea, ma ia e pese I le nganga o le pese, nā lai o na tūsia upu o le pese. Ia no whatu lola, au walu lola studio lisi asu. Ma tātā I lava lau ki taura ma tusi upu le pese. Tā loa. Ia ai pu e leisi a uo o stangata tāle nia fo le musika. Na umalana tāle na o fatu, there is no other recording to be done again. It's just na na teu la ia leo le pese. And leave it as it is. And that was it. And it sold thousands and thousands of that just one song. And you know what? Nobody else from then on ever had the guts to go and re-sing or rearrange or recompose or did any other changes to the song. They just left it like as it is and they said, look, it is as natural as it could be, and with the real meaning and conviction of that song that Savele Atawa performed. Ele ito ia sisi na nofo loma to e sui le usui no le pesele na. Pe to e sui se taanga, pe to e sui se isi vaenga o le anganga o le pese. Ona o te lofoi, wa malama laba tangata sa masani ona la tō usuina le pese lea. Whapea le ai, wa la tātia lo, e whapea na ina. Wa malie le loto le whalong. Ia whasiri la oe e mai a mampe sa o le tala leo te whai atu wai. A malie lo le loto se be wa whai, ona tuu lola ia le iai. So ia koke koe wha lea ngā le mea. O Pafuti, whaialofa mangele, talofa lava malol sa ifumanuia, o na manu vasemotu, makalio, talofa lava, I tangata ese amo lātou suafa, ma le spela ina fo, ima le whaaleo ina o lātou suafa. Ea lewe mai, a lewe mai a ema, lewe mai lo matua, osu mai le pese whaamole mole. Oilea. Edix, talo falava. Ia le lei, o la tuititi lo talo le pese le mada o maisi o tina ia anti vai tupu. O whaasala a toe, alo le soifomanuia, Paget,
ia fa pe fo I tuli loa malanga ole ba ya solidei ia e tawa fa ye fo I langona ma se ise temi tatou se la ia le balanga le fasla wanga ia tui a wa te lo foi e le to no fo le foi le chapipi la foi wala tu wi lo le ele o se tonga fiti le mele fa ia laudi ole ulu fale ma le ulu fafo wa nga I mota mamalai wa nga I la o ai matupua wa nga I malai fono ta uo le tunu ale wa mata mai le motele se la fai e wa mata tu I malai fatu mamalai loa se o tu o I fui fatu okay se o I le mea o lo o iai vai tutu malai ola mga fong wa vai malai le wanga I le tamano se o le fale po fai sula bai male malai male maota I finau a wale li o le tu le ftelenga le vera masa o fa le ate po diu le fa sau tia ma tia tu au a wa a ingo ma vaenga le fio ma soi ma tofunga ma malu fo I le fa o le usoli ya ai mose o to o vai singano se o I palodi se o I fale toi a wa le vai ti ma le vai malai la siata ma lo tu ya ai a vai lo mo o na pule e mata tia ya le ana fa pe wa fo me tu fo la utala ya tu fast food to sanga na le no fo la vo tu le pa ma ia fa tali le indi atina e le ai se tu lunga wa vele ka ke ganka pa wa le tala me o la tu ngalwenga e tau tala ngalwenga la wala papa o le fale male me tu la lata I le taimi o whainga palota ina ia manatu ai tangata, oh, they're doing something. These are the things that they should be doing all along, right throughout the year. Ira se mea whatu awhai, o mea te taulo tō whaia mō tangata lau tele, mō le manuia o tangata lau tele. Taulo whai whalei a wala, whai whalei whale, o mea nā. Ngā ruenga nei e whaatino, whaawau le tausanga ato, le paia inga, ma leo mai le whapea, umana whaino, mai le whiau mai. Ia vai ngā rua mako whai lea, whai aku le mea lea, whai anga le mea lea. 40 years in the making. Lala fo lale nā. Wa mate ia ma mahata ngia hai foi. Mana tua e umalole whai ngā palota, e lima tausanga e le to e alu whai pura e lona no lona i tu malo. Whaatau whanua, whai whale I tonu o le taulanga. Mana tūla lata I le taulanga. Langa e mori mau mai loe tangata. Se a to e o I tua I le mea na. Tu atu ai le pule e tau te o e whaia. Le ngā ruenga mo le atunu. Aia, o le mea fau. O le mea fau. And it got stuck on them. Man tūle minga le pese fau le stuck on you. Wa pipi I mau. Le whaata I ta inga, matautia, male lelei, male ofo fongia, mo le taimi mua mua. I le whata o tūla e pa ma wawa ai e ma whata I ta I le mele na whea lauli. Tū lunga sa what. Alu e ao mai ne manongi o le tō wha le atunu. Oi maota malawa. Oi malai. O tō whatalai. Malai whai tau li o le atunu. O I nae wha ma popo ma sufi ai le tō wha Samoa. Ono tau o mai la ia lea. Alarme na whai fast food tau sanga lisa. I'm just telling you the difference. There's a senga lea a wafo le wa matal talonga. O la tato woi mo moli le tō wha. I le atu nuu. Malana filifili. Apo I peo no whai atu. Time after time after time. Ele isa panga. Ele isa panga.
Ma te paanga tutusa le mea ta o le alu e momori le savali, momori le tofa, le anga waa o le tai ma le tamali, ima le fale upolu lea. O le a sau e alu e whailana tautua i a Samoa ma le tumalo. I learned from the best. Le mātou wata mao le siampinio o le fofonga e momori ai, o le mentality ma le mea totia o upu e whao ngā, e ngau ai le sila i le wha. A momori le tangata e matautia. Le pēno o wātu, o le wha teita inga. Ina ua maua le whasota inga ma le whatalenga ia mau. E le tūma lō le wā o fonti. Mau. Malama lama le ia mau. O le winga, o le atamali, o lona nganga, o ana pisinisi, o lona fatu, o lona loto alofa, o lona osi a inga, o le fai a inga le lei, e le alofa fatu a oi. E tau mawhai. E fai le pisinisi, e whaafai ngā ruenga umai, tangata o lona a inga, ma isi tangata o le atunu. E whai lana tō ngā awa, e ngā rurue ai isi tangata o le nu. Ma sele ai i whaamaruianga o tupe mau. E whai lana pisinisi o le car rental. E aloto alofa ai i tangata e malanga atu i whaalawe lawe. Wale lava le lātou whasoa. Ai mana o mia se tāwale. O na fuala ia lea iai. Malana whale pizza ua tāu ma mawhai. Lea tunu ua whaatau ngō fie. Ua whai ngō fie ua fo i o le tamali i. E tau sa fia. E sua whaatamali i. E ata e pei o se tamata lavou. Ai ao o fo i. Na soi whaatamali na ilola ia lea. O le a pāle polokiki a mau ui a te oe. No tango e loa. Ma whaapipi i e loa. Male tofinga. Honorary Dr. Pizza. Ne vaila e pi ma li e fo lele le whaalongo tangata. Ai le loa. Ua mimilo ma ua tosina mai ai le langona le tangata. I me whai le Dr. Pizza. Wha tusa la. I le mea tau le fo mai a real medical doctor. Whata otolo i luma i nā anga waa o tangata i e tō lua po tamali i e lua. O le nofo lola i le momoli. O le ala le doctor le, le medical doctor le. O ana mea na whai. I le tau whamatalaina, a e te sua ina e tau wala mai i tangata e masani ai. Whatu mata i tūpe alu whawhia i tuai le wao whanti ma le atu whangaloa. O ani ana mea o whai. No tō sila ni onu tofinga i le kalesia ma mea whapena. A ua uba na sila fia ma sila fo i le atu nuu iai. I mea na au mai i lunga. Ia mionga fo i. Ai la ua i e whai. Le mea na leo no whai atu. E leisa o panga pe a au mai o te moria le tō wha ina ia tū ai e alu e momori le savali. I le mauta whono ma le parliament. All the beautiful and great qualities of these independent candidates is the selling point. The difference is the mechanism to deliver that message about the difference of these two people. Me kukia ngai le o se whale a onga. E le o ina se whale a onga. Pe whano whai atu, I upu le vasun tene, le o tu o lau launga. Knowledge is learned. O le poto,
o le mea o ina. O le poto ma le ata mai o le mea o ina. But wisdom is the application of that learned knowledge. Along of a lake. O le poto mo le ata mai o se mea e o ina. But wisdom o le ata mai e whaongai nai. The application, whawhena whaonga le mea le nā. Le nā poto o ina. E whawhe I o na te talale a vei o le whaongai no le poto o ina. E le maua uma e tangata le mea le nā. O na saua I lole I tua ma le mea lofa le atua. Common sense. Le mea lofa le nā le atua. E leo se mea le tangata. O le fuafuanga te tau. Te malama ai e whai le mea lea ma whape I o le momori le sāwali. Ina ia tali tonu tangata. O le tangata leo te tau o nālu I te tonu o le palmene. Awa, lesi fisili nea whai mai. Oi! E te tau no o tangata ata mamai nei. E o I tonu o le mautafono. Tali lei ata o savea. O le ata mai. Whaafo mai. O se ata mai. Whaapitoa. E re te tau e o nālu I tonu o le palmene. Nā o tauina whaapitoa I le to mai. Ina ia manuia le atunu umalona soifua maloloina. E le o nge tangata sa moa I le au whai upu, le au whai tō whā, ma e whaia upu whai o malo. O lou ti ute o se fua mai. O le au wala tonu ale nāna mana o mihai e le malo e te alu, to tongi I tupe, le a onga, le skolsipi, tipi atu iai, la fonga ata mam tina mātutua, ma le atu nuu atoa, ma isi a tātou pāanga, e whasoso ni atu, I a tātou budget services, budget, whole lea tausanga, lea tausanga, budget support, nena. Sau oe, whailau ngā ruenga. Whailau ngā ruenga. O le tausi, o le soifua malolo ina, o le atunu. La tō wola I tonu I o. A o ai e whērua I mal telescope e whaalonga. O le whatu le tō ina le mal o le matua. O le a whaia prescriptions a ve talai vai le mele. E pēr lo whamai. I o tō sisila lai toi ngā wala nā. E li ua ai mafo tangata. It makes sense. It's common sense. Le tala lai whai le atau. Nau tō o nei tono le mōt whono le palmene. Lele sioki uma. Fō mai. Ea. Le se senga le nā leo no fo yatu. E lei sa upanga I le mea lea ma le ngā ruenga lea o lea loe moli le sāwali po le tō whā a inga, te pa au, ai maise o stangata tō tasi o lea la whai ele whiringa. Ale I tu malo, po le nuu, po le alawa. E le fo I fua, e tauna iai se ai o le momolinga o le sāwali. Mea lea rena tāua tele, wawai fo I le talafa solopito me ne o tangata e momori le sāwali po o messengers. Lau fo I la unga, lau fo I tō whā, aisea. Ala fasioki la le, lea whi au ala wha whenga, ngā koe fo I le whi au I o, I tangata lai wha tali mai. Ia o ngā le tala no atu le aso le nei. E whaalongo mai ei Samoa. Ona lātou roa la ia lea. Ta tala lo fatu ma lo loto. Ta tala lo fatu ma lo loto ma e whaafonga le lei. I le whaata o tonga o anga waa o tangata nei. Yes, everybody.
is entitled and qualified to go into the House and the members of Parliament, and as a member of Parliament. But I am telling you right now, if you prioritize your responsibilities and your accountability, wa uma na whamanuia atu le atua i a te oe le tāleni ma le mea alofa na. O le mea fo le nā, e whina ngalo le atua, e te whaia moisi, o le tausia, o lo lātou soifua maloloina. La tātou ua tala pese lea, ai o le asa ili le amanoa, tala noa atu ai, i le li pule ma le awhangaluenga, le car for you, le sunga ya Rick the Man. Limalunga malalo, awale masarsalo. The Big Boys Crew male tabaitai o Tofinga Miki, Tofanga Miki. Ia a o leo whatasi mai ia le li pule o le tātou whale tāwale le car for you I lunga o le tātou polokalame le nei a fiafi. And, of course, ladies and gentlemen, always a pleasure talking to the man himself. The man himself is bigger than the car for you itself. Let's welcome and say talo falava to you, Rick the Man. Talo falava, my dear friend Savia. How are you today? My dear brother, I am very good indeed, and I hope the same with you. I'm very good, very good. In this beautiful weather where it's raining and then, sun is bright and then again it rains and then again the sun, it feels like it's a chase of a cat and mouse, when rain is chasing the sun and sun is chasing the rain. And right now in Manureva we have got clear sky. I can see the sun over here. Yes, indeed. I was trying to look for the sun where I lived this morning, but I couldn't see it. It was. I tell you what. It was in South Auckland when you woke up. Yeah. When you came to South Auckland, it went to West Auckland. Yeah, Sun went to West Auckland. What they usually say, the sun sets to the west, but I couldn't find it this morning. Well, anyway, I hope you've been keeping well with the cold 100%. weather, and there have been some warnings that within the next 8 days, this is the kind of weather that we'll experience and going to have. So I hope you have some plans for your customers when they come. They can be welcome into the warmth of your place, my brother. Yes, that is correct. We have got a really nice air-conditioned office for our beautiful customers over here in Car for You, Savia. And I tell you what, we have got heaps and heaps of inquiries because, we've got friends and relatives and family of the people who has purchased the car. They're bringing their friends and family over here to buy a car from us. Mm-hmm. I tell you what, the great part is basically just yesterday itself, we gave out total of about $11,000 in cashbacks and referrals to different customers. So a massive amount has gone back to the customers itself. And that is what is helping a lot of people over here. We have got customers from all the way from Hastings, and they wanted a vehicle under $100 a week or up to $100 a week, and we managed to get them a SUV Jeep Patriot 2014. Wow. And that was only $78 a week,
So we are hitting the target as per the customer and lowering it more than what they wanted. We have sold 2 cars to our lovely customer, 2022 model, vehicles, and again the repayments are only about $150, for such a new vehicle, almost like a new vehicle, from Car for You. A lot of people, and yesterday, I tell you what, yesterday we had a customer who purchased a beautiful Ford Endura SUV, without license, they managed to get such a beautiful car, and very, very happy. We asked them, what do you want in cashback and in referral? Of course, referral is $1,000, Xavier. And then, they only wanted $1,000 cashback. They got that, but they had the opportunity to go for much more, much more cashback, And we are doing it. Even on no license, we are able to do that for our lovely customers, So a lot of problems, like a lot of people who have come from overseas, they're on visa, they are still on Samoan license. That's not a problem over here at Car for You. Some people come over here, they don't have the license, but they are resident and they're working full time. They want to get vehicle for their husband or their wife or their parents, and they're working full time. We are able to help them. And a lot of people who wants to buy a car and they also want some cash back along with the referral. That is not a problem. I mean, before as well, we did a massive cashbacks in the past as well, and we're offering similar sort of a cashback again. Some customers even qualify for up to $5,000 cashback plus the referral. So these are some great opportunity, one and only at Car for You, my friend Xavier. Yes, indeed, because, I remember a little while ago, while back, we were talking about the accessories if somebody requested that for a particular car. And it's not just the car, but it's building the character of the car. And you said you could do those things, eh? That is correct. We have got a classic example. We had a customer who has purchased 2 cars in our past, and they came over here to get a Ford Ranger, and they looked at the Ford Ranger. They're like, I want the Ford Ranger, but I want a bigger tire, and I want something else and whatnot. We showed them the photo. This is what we can do. They chose what they wanted, and we managed to get the car look how they want it to look. He's so happy right now. I can't even tell you, because, the weekly payment is reasonable, good weekly payment. They're walking away with their money as well in their hand, and the car is, which suits their personality. So yes to that as well. We have got that part available over here at Car for You. Even that customer was offered cash back, but they didn't want it. But they were approved for, they qualified for the good cash back as well. So great things are happening at Car for You if this is what you need and this is what you want, because we understand the need of our community and we build everything around it. Fantastic. All right. If there's anything more that you wanted to add on before we have the address and our... I'm gonna put on to Siata, our new recruit in our team member. Here you go, Siata. Malo soifua Xavier. Ja, malo for soifua to fini. Oi for the swafo. O Siata le mai Car for You. O I talo fai malo. Ja, mai le tai au mala so I le vava ia tu fo I le tu. Ia le manu ia fasai ia mo ia lava le tau te ulu na ti munga ia le ai baba ia langi le mai male lo fo le tu ni le yaso malo ya o ia inisi o le tatou tu no lo to fa sanga I ma fai ni feutunga inga le tenge le dei ia le tenge nei sa vea ia to tele lava nai o tatu tangata no o mai tono le ofisa e apalai mo ni la tu sa ia sai mo family wa ini su family ina la so apalai ia le mena na ngona le fia ona o fia la ona I tangata ni o se ta so tinu ai mai sei ia isi atinu ia malo fa tai la le tai bi tapu di ai tatou le so ia e tapuni leono I leono la fiafi ai e mo family po ai lava fia mana o mia se tavali ia e mafai lava ona e apalai mai e a fai te whaingaluenga tu mau ono lai sene ai ale ai fusila I sene e wole popole ma tu te soani e whaongalo passport ia lele malo ua tele ale ia le afo ia vaenga o mana whaalawi loa mai ele fionga le li pule ia ai whamanatu le tātou tunu le tātou tuatusi ia whapena fo I le tā telefoni.
Ia. O le a foi. A fai o tau sa ilia se ta vale mo le ainga. Ia a fio mai i le ka for you. Tolu se lau, Great South Road i Manurewa. Tolu se lau, Great South Road i Manurewa. Pe e te vili mai foi le o valu se lau. Lua fitu fa iwa o na valu. O valu se lau, lua fitu fa iwa o na valu. Fa stai savea. Partai tili lava ole a tuli mata e foi a se tātala doanga foi le va yaso ya e mol te nei ya mabuia le fa mai e no ngaluenga ma le fa i unga foi le va yaso ai fa soi foi ya ia fa pena foi fa soi foi ya le na ole tato falita vale le na le car for you e te maua i le tuatu si lua se lau i vavalu si o le tolu se lau Great South Road i Manurewa. Ia, fai foi ne valau i le lato telefone le na o valu se lau lua fitu fa iwa ono valu. O valu se lau lua fitu fa iwa ono valu. La tato wo, e tale pese lea. Vavai e ai foi, i si tātou tamai malolonga au sa ili se amanoa. Tala noa tuai i le sunga i atongisia P.O. Wilson. O ia o le ni pule o le tātou fale ta vale, wa whae ngoina. Ole o Mega Cars, wafta i atu sa moe lau whafonga ta puai. Ia me se foi o le whae tonu o le tala o le tau. O le mena na leu te vavai a tua matua tumu mai lungo o le tātou penga ta whae langi i le tātou polkalame. So press the like button and share our program. Talo foi le tumatai o Susana tive se wamuli potofou ia fa pe foi a ota Mpula o le tumatai Christina Faaya o le so ya Peter Boy nunu i Mount Rascol ia fa pe foi le sunga Pastor Boy i mangele o le tumatai o tala po le sunga tala o le uso ya fualau Filipo ta vita tau ti ese sio vai au e sao le ala o le oto iai ia mau u le tātou a inga whatuatua i le tua samo o tasi ai o se uo ma mai pēr ma se uso ia tau e whapena fo i le tofai a le usa Dr. Nasiri o se uo ma mai fo i ma se uso ma mai tau le ala wal watu i le sui o le whatuatua i le tua samo o tasi le whionga le ngā whatasi a fui maono Waitolo o foia o le suisa o lawa la le nao le la whetau i ma mau ui nā ia ai la ia i anga waa fo i o le whionga le ngā whatasi vai atu le pa ia i ainga na lua o ainga e lua a wā ia sa whenui vau ia whapena fo i la inga sa le walasi le matua ia whape fo i lo tauto wha ia mamalu le whale atua ia me se fo ia tu o le fa wono ia ma le tatou i tu malo o i fo le ngaftas le na wal watu kongi fo ingi la me fo i pele ma mo e spa i ngā de me nga mo le tatou ainga o le va o fon si tale pese fa ile malo longa fo i mai tala noa i le tatou fale ta vale o le Omega Cars. Guess I'm on my way. Needed a break, and the way you feel now, I guess I'll be with you to the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you're still. It's time for me to come on home, 'cause I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me, 'cause I'm on my way. Mighty glad you stayed.
so hard to see. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! He whai ana whai! Hoa te lumaga I maguia! A whaia sa ili sela asanga whau moe, a waloe te no whai, o le OCA e au tawina ai oe I mtata esese, maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei o loo maua le SUV, a mata mai le vanu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu ia te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le ka for you o valselau lua fitu whaiva ono malu. O valselau lua fitu whaiva ono malu. Po le tuatusi o le Tolselau Great South Road, Manurewa. Awane e misiele tuisa mo Manhattan Mid-Year Dance e whaiele stona I aso se fulmala iwa Julai. Am talia le tulai fitu le fiafi. Na le fast lima tala I le tangata e te fiwa tau mawhama e tau sami le po atoa. O la whawhewhia I le tuisa mo band. Awane ngalo le tuatusi o le iwa fantasi a Dominion Road I Mount Roscoe. Whao ta I lola whale tui a Liz e le olua tasi o iwa tasi o fitu o valuvalu. Mo se laulau mo oe maupa anga po o si o ainga. Le tuisa mo Manhattan Mid-Year Dance le astonai aso se fulu iwa Julai lua felua lima. O le aho nanga le sebe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapsota I mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Talawha, mai le tānika kas. A whio mai e whiriwhiri sau piki apu, Double Gap, Okomeki, Pesuikia, te le da ono nfoa. E lua se furu lea e mawa I le temi nei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mali, mai le tausanga lua afe se furu mali iwa, e o I le lua o lua tolu. Bahala au mai misa I le lua fitu o, pe a whio mai I le tānika kas, I le fitu tasi fitu, Great South Road I Papa Toi Toi. Wala au mai misa I le lua fitu o. Awane e misiele tuisa mo Manhattan Mid-Year Dance e whaiele stona I aso se fulmala iwa Julai. Am talia le tulai fitu le fiafi. Na le fast lima tala I le tangata e te fiwa tau mawhama e tau sami le po atoa. O la whawhewhia I le tuisa mo band. Awane ngalo le tuatusi o le iwa fantasi a Dominion Road I Mount Roscoe. Whao ta I lola whale tui a Liz e le olua tasi o iwa tasi o fitu o valuvalu. Mo se laulau mo oe maupa anga po o si o ainga. Le tuisa mo Manhattan Mid-Year Dance le astonai aso se fulu iwa Julai lua felua lima. Whafonga mai atina matamaita I tutoa, mamalolosi o le Pasifika, wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ae pe tai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matamaita. E la tau te mo mia lava, una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua whasful lima I le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu I le aso. E lawe ina ai o tou moa tai au.
this update, NZTA is working to assess weather damage to state highways across the country. State Highway 6 is amongst them, closed from Tasman's Belgrove to Murchison, as well as Bisley Avenue to Richardson Street. State Highway 60 is also closed due to slips and flooding from Tasman's Riwaka through to Upper Takaka. Parts of State Highway 63 through Marlborough's Renwick are also shut because of flooding. In the North Island, State Highway 1 is closed through Northland's Mangamuka Gorge due to a slip. US President Donald Trump is renewing his threats to Canada, vowing to slap a 35% tariff on its goods. He says he'll impose the tariff on Canadian goods starting in August. Alberta's Premier Danielle Smith says she hopes the US and Canada can come to a better agreement. I'm encouraged by the fact that there are so many goods that continue to travel across our border tariff-free. Fears about the future of many community sports organisations following recent changes to a century-old law. The Amateur Sports Association says it's costly and complex, and about 75% of groups will miss the deadline, forcing them to dissolve and lose access to key funding. Chair Gordon Noble Campbell is proposing an amendment to the law that would give clubs a reprieve. If it's accepted by Parliament, will mean some of the compliance obligations will be lifted off these smaller organisations. Visa's warning of a New Zealand's outdated cybersecurity with AI-driven scams surging. The Global Digital Payments Network has revealed its 3-year security roadmap for Kiwi businesses. It notes last year New Zealand suffered $194 million in scam and card fraud losses, with unauthorised card fraud up 32%. Visa's Martina Lazar says security features like multi-factor authentication is becoming outdated. When you think about SMS OTP, it's a 20-year-old technology that is now really prone to SMS OTP phishing, for example, and is no longer fully secured. That's news. In sport, the countdown's on today's huge day of international rugby. First up, the Black Ferns host Australia in their final hit-up before the World Cup in Wellington. Then the All Blacks will try and wrap up the series against France. The Canterbury Rams juggernaut is hoping to keep rolling as they head into this afternoon's opening National Basketball League semi-final at home in Christchurch. Trying to stop the back-to-back champs will be the rejuvenated Southland Sharks. Rams captain Taylor Britt assesses the opposition. They've definitely grown as the season's gone along. They've got some really talented imports. They've got some good locals now as well. They just seem like they're playing a lot harder and with a lot of energy. So, yeah, it'll be a good matchup. Tip-offs coming up shortly. That's sport. I'm Sandy Hodge. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Sema tangi sema moli etua iyo elofane ila upele wale mafayelo ufatu one tata lele wa omisia oe tawa wina matelo mfamwe moe tateta litonwele luwa fumania uioe so umma uoema utala umolelo fana amatu ifa ali umafo inayo manatu wale ay masisi wana oa Yes,
la upese Tangi maya se matangi se momoli atua iyo elofane Ila upele wale mafayelo ufatu one tata lele Wa omisia oe Tawa wina matelo mfamwe moe Tete tali tonu elenu afumeni au ioe Anima ya sema tangi se momoli atua iyo elofane Ila upele wale mafayelo ufatu one tata lele Wa omisia oe Tawa wina matelo mfamwe moe Tate tali tonu elenu afumeni au ioe Ia, toi whatalo whātu fo i le pa ia bāwalunga o le whaafonga tāpua i le atinu u le nei vaenga. Le ua matona tau vai atu le sulu mai o le la. Ia le ala o te tala e fo i male jacket se i wātu le whaafonga mai. Ona o le malulu lava fo i o le tai au nei. Ia, skama i kaimia le sa woi le la fo le whaase ma whaalata oi. Ia na wawai fo i la ia le tai fo le whaapo le lima i le nei le fiafi. Ua toe a mata fo i ti munga ia maangi le matang. Ia ma whaape nā masau e a malmalulu. O le tātou telefoi vai whanua le ngana peritani. Ia le sa whaafonga bai i le atunu. E toi watuai le State Highway 1. Ia le o tāpunia. State Highway 56. State Highway 60. And State Highway 63. Ia, o awala te tele umana o lea ua tāpunia i le anga ia tu i au kilani anga i lalo. Ia maisi vaenga e peo nei, Wellington, Christchurch and Canterbury. O mea la nā e tā ua i tele. Ia le tātou whaalongalonga pia fo i tātou tala i vai whanua. I le ngangana peritani a ona o le tātou te nofo i New Zealand nei. Tau e ona te tātou malamalama i le talo le tau, ia ma me fua mamau, ia au ngai o inga, i lea taimi ma lea taimi. Alo e ila umalo whaalolongi e se taimi o le uli o le so, o le sunga lea ia fata Wellington le Malifa. Ia peo lau whailo i lea soa nafi o stasio paanga tau tino, tele o tau sanga i le ngata ia o onga, o tā alonga, o ia foi o se li whaasalau, o se li tu stala, ma o se ali o lo o tu whaatasia le tele o ngā ruenga tustu singa. Pe ona ia whaatino foi ia le tala whaasalopito. O le se lautau sanga o le ta'alonga la kapi tonu o Samoa. Tele foi tusi wa ia tu whaatasia o le teimi na urua i tau nuu ai le ta'alonga la kapi. Ia mawhaia au fili o Samoa. Ma ta a alo whaavao malo. I le se lautau sanga ua tuana yatu. Te le tele le sao. Ai mau se fo. Ia fo i sa lango i le ati na e o le newspaper. O le Samoa Observer. Ia o le newspaper lava lea lo tau la i le whaitau le to tele le tunu. Ia ma whapena o na umi tele lana tautua nei lo sisi lava newspaper i tolo le tātou tunu pele i Samoa. I lalo o le taita inga a le fionga. Ia Savea Sano Malifa, o le uso le na o le sunga ia fata Wellington Malifa. Ia whapera fo i le fionga le faltua ia muli angatele Jean Sano Malifa. Tele tausanga o mafuta ma i le atou. Nei lava ngaluenga le tustala ma le au whasalau. Ia ai whaftai o le abose hava noa. Ia pe a fio mai, ia pe su mai fo i tui sa maule sunga fata Wellington Malifa. Ia mana i tala tuli lo, ma mea lo tupu i Samoa a o malanga mai New Zealand Day. I nisi fo i o ngā ruenga wha nisi ma fontanga, ia ma tuatua wha le a inga. Ai toi momoli e tua i le wha maloma le wha aftai, i le autustusi, ia ma nisi ua mafuta mai isi atu du o le laulangi. Tufa le tātou por kalami. Ioe. O le so le tala alo i ai.
ia le whaalawi loa, ma le whaatosino a whainga palota, o anava tau ma manu lau ti, ia o leo no tau whafonga, wa tolu wa yaso talu na pese tu le epa, ia malana vaenga le hero pipi. I la lātou whaalawi loa, ai le i te talaina le nā, o le campaign period. Le whatoa te tala i le so. Ia le ala o whalongo mai nei, o ka le matautia, o mea, o lea ua tō lau nei, i le manu lau ti, sa whai a le nāma le nei, a le sunga atu le epa malei chapipi, whaalawi loa o le lātou, o le whainga ko kola, le kola, o le supa, ia ma la fo le si vaenga le, o le anava tau fo ia i lātou. Supa, kola, ma le pelenga, ia, le o manatu atu le pelenga. Le fo la, na whaitio ina i le tōtele i tūwhanga tupe, ia o whainga laf pepe, ona o le ai o sootanga fo lea, o le tū maleanga i whanua, whakerisiano, e o ngā tusa ma le lātou a nawatau. Ua whai mai ia tala ata i tai. Tu le epa whapena fwoi lea le pule ma le sunga e whanatoe. Ina ua whasilingia, ia le tūlanga i mulmuli tai ai i whainga whaavae whakerisiano e le whainga o me nei o laf pepe. Tūlau whaafonga le atunu. Ai le aini ta mao ni pepe. Ai tali la wali ia. Mei o mea ua masani ai ia atunu, e whai umai atunu, sa iau tau sila la ia. Wa le whata ua ia i lātou, tū maanga whaakerisiano. The morality of being Christians and having a baby born outside of wedlock. Ua tau sila la i le melina, wa le lola tali. A wha mai o le mea lātou ia le nāe, e pule a whiala tangata. E whai mai e o tau, o teitai o le atunu, le tūla whono e o ngā tusa, ma tūla whono o le wha mamaino se urungari. Ina ia wha wanau mai le pepe o le whianginga. Ia la o le mautali, o le longa sebe o e sui atu le tali, i sui ane le tali o. Lava whena na whai wha teu tala loa wha pena. Ia tuainga mata upu wha pea. O le popole ai lai le wha vai o le atua ia sa mō maona. Maona tu la fono e onga tusa ma manulauti. Ai le ai, wata tai ese le mawhau o le atunu. Awane i whaataua ina ia i lātou, the morality of God's law. Ai whai ale mea ia, ua mana na o e whai. O tau se sila la iei samo. Soli le tu la fono, ma ua le onga tusa ai. Ma le tu la fono, o le whai poiponga ma le sao ningo le sakalameta. E le to mawhai ana toi arafanga se mea. You can't because o le whatu au tau toi o mai nei. Ina ua whai atu le whai whiau i ate o tau. Tole epa. Whai se teu unga le mele. E apa o sosoni atu e watu le teu unga le. O le amatua i tele. O pepe matina e no nofo te to tasi e le aini ta mao lato pepe. Whai mai lo ma le tala le whai whiau. Wale o whaalo longo lau li le po le teu unga le whai whiau le la whai. Whai mai lo tu le epa o lau teu unga le avatu. Ina ia tu sahai. Awane a vea. Lo tau sa o lo tonga. Tau te soli ai le tu la fono ma le amana i ai le tu la fono le tua. Na, opuna le whai mai ele tamalo, le whai whiau. A pia o soa soni atu. Wa vai ele o se whai whiau, ele o se porukiki. A o laewa ai mamao mai lava le whai whiau i le te leo le soli ngā tu la fono. Ua tuu whaasa o loto tangata e soli le tu la fono. Having babies outside of wedlock. E fia. E fia. Le nala ia. Wha malulu atu. Se toi fo i mai lau tala i le mata upu le langa le ule mo se avanoa. Tātou te tala noa ma whaasoa i fo i male fionga le ripule o le tātou whale tā vale. Le Omega Cars le sunga atungsia. P.O. Wilson. I am a whaiona e wala au i e le lātou telefoni. A le sunga le ripule.
o le o luatasi whawhituono 5 whatas. O luatasi whawhituono 5 whatas. Ia polo sua tu fo i le lātou tuatusi o le lua se lau Cavendish Drive i nai Papatoetoe i Manukau nei. Ona toi o mai lo leo lau tala. Lea la ua whaile pepe le na. E se senga la le na o le tula i mai. O le whai o le pepe le na. I le alo o le policy ma le manu lau ti a le HRPP. Tasi le awheta la a le pepe pe a whanau mai. Lea ua au mai le teu teunga. Lea ua solo matupu mai lo ma le siu. O le siu muku le maili. Tu lau whaafonga le tunu. Lea ua mimilo malofa mai. E ta tau la. Ona talia le teu teunga le whaife au le na mai. A au mai le pepe le stala. E tau la mai malona pepe whanau. Oi au mai malona ma le pepe whai poi po leo ngari. Tō wawai I mea na whai e au noa ma le manga whangafa. What are the consequences of these kinds of policies as part of their manifesto or part of their mandate? No, what tali mai whawhenga? Take part of my amendment to that manifest. Yeah, there la wo. You know, everybody is holding back now and saying, whoa, wait a minute. What? We have to get married before we qualify to get $1,000 for our baby? Man. Tawi wa masasi fo le mea misi le mea langa leo kaunga ko suskai. I le fautuanga leo mai leo whainga luenga le tua. Wale o ngatusa. Tusa le mea le. Au mea ula, mea sori. O tau se sila ia. Ta mola le pepe. Le tupel na le afetala. Whanau le pepe. Ma le whaimai. E mo atu la le tupele nai le se lau aso mua fo le e tu la i le HRPP e whatau tai e le sa pe a whai e toi fo I mai. A o le mea mali e. Whato a mawali si afe. Pe a o ina matua le tamaititi. Ua 5 tausanga. A ua uma o na whai o na tui. A o le mea leo a mai e la auli. O le e tala noa mai le HRPP na o le pepe lava. E tausi e le pepe. A o le mea leo au mai nei. E la auli a le mali o toa. Ma le fast. Whai mai. E lo lava. I le li poti e le fo mai na wa aia le tina o le ainga. Ua fua sona mai tanga. She has confirmed. The doctor has confirmed that she has conceived. And she is now at the early or the first stages of her pregnancy. E maya I nā maletusi. E ave I le tina. E ta'ua tua ia I lātou. O lātou whaasoa ina le tupelea. E mauaia I nā. Le awheta la mua le nā. E to tongi I le tinawa. Ona e tausi ei lona soifua maloloina. O a uma mea na te mana o mia. E o le alu e vaile fo mai, le ai se tutongi. E o le whaatonunga e a mai ei vai, ma vai la au. Prescription, le ai se tutongi. O lona winga, o whaatau waina ele fast, le soifua manuia o le tina mua. Ma le taimi atoa o lo tau ave ei le pepe. Se io o lava I le taimi, e tuu ese ina ai ma le pepe, to e alu watu le si awhetala. O le tausanga lona tolu, wa tolu tausanga le tamaititi, wa umana whailo na tui, to e alu watu le si awhetala. Ona wha popo lola I le iai, o le isi yono se lau, ma le isi lua se lau,
O lona winga, ua tolu afe, valu se lauta la le tupe e maua e le tina, i to tonu o le tolu tausanga. Mo ia ma le pepe, o lona winga, ele o whaata mala le tula fono lea, ma ia inga ia, whapea na o le pepe soifua mai ei. A o lo o whaata ua ina ai i, le soifua o le tina, oka se mata ngofie. O le avelanga o le pepe, ala whaafewhea le soifua malolo ina o le tina. A o le tina lea, o le tausia le pepe lea. Sei wawa ila i. Mo tausia. Nā nisi o mena tupu le nei vai asu. Tau loa le tabaitai pāle bia, o le malo tausi, ia fia me. Wa lei longa se mea, fe sa i solo i ai le whaitionga a le sunga atu lepa. Whaitio atu i lea mea, whaitio ane le mea, le fau whaitio i le wa fau le taunu umai, le catamaran le a mai Australia, whaitio i le taunga tā o le wa. A profena o, i le ai tālafu mai manono mai se tupe. E a mai ei le wa alea. Ia, a leo o tali mai ei le insinia. Ia le maalia la o sauluanga le tamai tai paramia. Pei o lae tala sua fo lele, tamai. Ia ei sona whae longa insinia wa a ala i ona whae tio ma whaalele fo ia upu i lunga o ana li poti matulanga whapena. A leo o tali mai le insinia na whau o le wa alea. Ia i se mea whapena. O le matua i saunga le mua o le wa. E maululunga atu ia au ma meo ngalu te tele, ma so ua le waa tasi mane, le vasa le nā. Nei lo o le tātou tama i vale i a tuila ma, o i a upolu ma, masalafai. Saunga le bu meo, ia le fo whai tio. Whai tio fo i le toi whao ngai ina, e le sunga lauli, ma manu malo, le sunga lauli. I le swafa, ua tatau ma ua ua mai a ona le stalaina, le swafa, a le sunga lauli a le mali atoa. Ia, toi whai tio fo i tulepa i o le komisino whai ngā palota. Wale i longa sa mea, e sa oe lafia me. Wale i longa sa mea whai tio i le toi ina. Ala alan whaamsino, la whai tio ngale na ave o le komisino ia. Tole fua, tuia Filolo Stanley, John Stanley. Fe mai, i le tatau na, le stalaina, le swafa o le lauli le mari atoa. E a veo se swafa e tau vai. Langa o lele a toa, se tolu tau sanga. Talu o na whao ngā ina o se swafa matai. Ia le nā, talatu o na nafi. Na matua lata mai le au le mea na velo i ai e le whaamsinonga. Ia le mata upu le nā. Manu malo le komisina o whaamsinonga, whanua o le komisina o whainga panota. Ale se whiau le li whai kiwe fo le mea rau monga. Ioe, na confirm by o le whaamsinonga whanua mswafa. Ia na. No mai la ia lea lo talanua. Fast Party has now arrived in Savoy and has launched their manifesto. Fasale angatasi, sale longa, le so eseva ainga matautia. Watula i eile ainga fatu tua ile tua sa mo otasi. Malana ngā ruenga tā lai e o i malai fono uma o Samoa. A o lea, ua tamua i malai o whalewhatu ma malai loa. O tua o fui whatu. O i lai le no whanga le na whai nei ia le whatasinga ma le whailo inga. Le ta ua nei o le La tinga o pisanga
o le a pizza. Po le a pizza o pisanga. O sa o na ringo. O le a pizza o pisanga. Mo le sina fia pa fa e tele vava ai le no fuanga leo. Tango lai fa tusa ia petesa. Le te leo petesa na ia. Tusa e te fa o popoina fa lima fa ono le te leo o petesa. Fa to ai maua la ia leo le no fuanga leo. O le apita o pisanga. Ia apita o pisanga. Ere ngata i le fatu mu lia o tutono. O luma o le foloa o tua wa tutu tangata o fafo. Wa lau tutu wai le atunu atua. A ole i tu malo mua le fatu a o iai. La o nofo nei tu le epa o malana vaenga ma tilu mai. Ae, o le mea matau tia le mea le ua o ne iai. A tata ua tale pese lea. Ia, a se fatali se ulatu e maila umalo i le teimi le nei. Ia, tatu toi foi mai ai. Faisina malo longa pupu, foi mai. Ia, tatu whaafiloa i foi manisi tala. Ia, ma tala noa antu i la umalo whaloa ngia i leo ni nei. Vala awi
Samoa. Tasilima i tu. Amo. E te le mai loa le taimi o sai se longa. O e sauni. Aua e te whaatali se i te tele timunga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha mau le le ilalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te pena ai i le taimi le nei. E ao ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le nātura. Tanga ia nei le aucklandemergency.gov.nz/floods. Mo nisi whamtalanga. Awane e misiele tui samo Manhattan Meet Year Dance e whaiele stona i aso se fulmala iwa iulai. Amtalia le tulai fitu le fiafi. Na ole fastful lima talai le tangata e te fiwa tau mawhama e tau sami le po atoa. O la whawhiwhia i le tui samo band. Awane ngalo le tua tusio le iwa fantasi a Dominion Road i Mount Roscoe. Whao ta i lola whale tui a Liz e le olua tasi o iwa tasi o fitu o valuvalu. Mo se laulau mo oe maupa anga po o si o ainga. Le tui sa mau Manhattan Mid-Year Dance le astonai aso se fulu iwa iulai lua felua lima. Talofa lava, mai le tanika kas. A fio mai e filifili sau piki apu, taporke, o komeki, pe suikia, to e leda ono foa. E lua se fulu lea e mawa i le teminei, mai le lua se fulu afe tala, iwa se lau iwa se fulu mali, mai le tausanga lua afe se fulu mali iwa, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o faa, pe fio mai i le tanika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi. Wala au mai misa i le lua fitu o faa o. O i sauni malanga i Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malu manao, e mawhaiona piki le taavale i le malewa lele i whaleolo po o whangali, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo i le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, i rei tupu se whaalawelawe ai o loo i le puipuinga, mana tua lo i le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo i lau credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana, pe asiasiane i le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe, a oe malanga asiasi i Samoa. Hey! Oh!
maili e mulinga fo I teine mai o I lau kaisi o le na ua sui nai o folinga wa e liu mai fo I le tupua masina Suma senerita ua te aleiva Se foi a latifi, ma io na pone
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Ia le da, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le auri o le astolai ma le pola kalame. Le atau sa vea male tano awa e te maua i le sao. Le ama sa mea pi o ke maua i le vale. Whawhiwhianga le nā lau mua o tu mua. Ia, o le vi i o le awhio anga o a whenga. Au o whetau i le leia i ei ma le tau nuu mai. O le sunga ia whata ia tui sa mau Wellington e Malifa, se li i tu stala, a publisher, ia, pena fo i le tele o ana tāleni. Tasi sa tautua i aula kapi le atunu mara o mai le teibile nei. O le tau muli muli i lava. I le taalonga e sili o na pele i loto ma nganga le atunu. Ia, e le tau whailo fo sa auto vava ai masila sila. I nai masina o tola i atu. Ia, sa ma whaasoa tu ai fo i lunga o le si fonga sa moa. I le nganga i fo whaiva o le atunu. Ia ma le tano awa. Lea fo iwa toe taunu umai lau whanua o Aotearoa nei. Ia lo maua lona soifua lau relei. Ai maise o lona nganga ina ia fesoso ni pēr ma tau muli muli. I le au o le tātou o tunu o le manu sa bolea o to ai taunu u fo i lau whanua me ele o le atunu nei o Aotearoa. Ia wala na ta alonga whaitau lia. Se teimi mua o ta alo i le manu i whafo atu o Samoa. Ma le au tele a Skotilani. I Eden Park i le asfareile le asfau. Ma le nganga whalalo, ia, o te whatalo whatuai ma whawhiloha, ia mau whalo whatu i lau sunga. Tui sa mau whata Wellington e Malifa, ta oto ia upa ia mau mamanu. Langa o le matua o le whaletua masanga. Ta alofa lava balo soifua manuia. Ia, soifua manuia i lau fionga e po lau tofale i ataua, lau fionga sa vea. Tai mo le whailoa il nei tu la. Ia ngai whainta langa o e tō whao li ima. Sua sa u ma lau sunga tō a. Lau tapa au. Sua pa uli malo mali toa. Ia te nane fo i le tō lua tu la whale ma. Sa u mali ma malu ia ati ma lau tolo. Ma le nofo whale o polu o le whale manono ma inga le tai. Ia langa o lau fionga e tele o tu taulangi ne te wa lape ai se whamatalanga lea ua. Ia. Whaftai tele lava, whaftai tele fiole. Oele. Ia, ma lo whaftai. Hati pouniu ma le whaasau a oenga e moi malai. Tai le whaawhiloai, whaatalo whaatfo i maulungo sa moi o na tulanga whaalupe. Alo whaftai. Mai lava i whaftai. maunga tele o i maunga iti le atunu tofi. Aingo tupu, aingo nofo, aingo papa, aingo te wha. Ia te nanu fo ia. Ainga malatu tama, ia o le tama foi malona ainga. Ia, ai meisi foi ia, po ia ia tu mua male. Usonga puliono i se la faitu au malataua male ainga li tai male wao fonti. Ia, te nane le tapo inga malu o tato uso i sa. Fio fatu i le motu ma. Sua male vai whanua fo mai tu langi sa ole male leo niu na sai lua. Ia, le to fale ula ma upu ia te ole manua tele. Ai meisi lava le ia tau, ai meisi le whafonga sa mua poto le atunu pele. Ia, le au whainga luenga pa ia le atua o lo whanau no manu. Ia, o lo la tau asu le vai o le ola, ia le tala le lei, ia o wālu tātua tunu i so se vai panoa. Ia, le au whainga luenga le atua au aingo salvi. Ia, mo le tu wha le nganga, ma le tapu ina o tātua tangata. Le nei vai tau le soifuanga, ma lo soifua lau fionga le li whaasa la lau. Ia, e whape la fo i se langora. Malo le soifua manuia i lau sunga tui sa mau, ia po lau sunga foi fata. Ia, whaaftai le tua o tei mailo soifua o tā toe lau lua fasila whai i le ofisa whaasa lau nei ma le no whanga au tū o le siu whongo sa mo i au kilani. Ia, malo foi i le tauata i o tiute ma whaiva alo filima o lo whenga iai i Samoa. Ia, e ma whai ona tā tala noa ma whaasoa fo i le tūlanga o le malanga mai. Ia, ai mai se fo i o nisi o tūtuangia, ma nisi fo i o tiute te tau le whaatino i lau sunga whata. Whaftai, tai e o le tutaura o le whaftai lau whionga o le amana ia. Ia, wā e le tununga ia o i lava le nei whātau waa o a whenei se whinamalo o lau whionga. Ia, mai se fo i le pūlenga o le tātou wala leo te silima i watolu a mo li tio Samoa. Ia, mau ai se awa no le au moa. Ia, whaasoa i fo i matal tala noa. Ai whaaftai tele mo le awhiane o le whinangalo. Ia, mau ai le nei awa noa wā fo i le whaafonga le pai o tātou tunu.
O le aunga o le whamoemoe ma le malanga mai nei vai tau o le soifuanga le a tau e mesel whaafunga le tātou tunu. O ia, e leo pose li lo lewa e whaamatali. Te manatu foi wa loa lava na e sau noa ma e tala noa foi. E le tau mawhainga ia ma le whaamoemoe au le kapia le tātou tunu. Le manu Samoa. Ia, o le au o lo o whaatinoina lava e alo ma whanau o tama whanau o le tātou tunu. Po whea lava le vai panoa o lo soifua ma ola nei ia alo ma whanau po o New Zealand nei, Australia, Amerika Samoa po whela. Ia, lea wa e sao no le tūlanga lea, malanga mai le tātou au, ia, o le malanga mai lai nei vai tau le soifuanga. O sia utamai matawhai oi, ia ua whaisi loa na tautu ai mo le tātou au le kapi, ia sa foi ia le lakapi Samoa pe o le suafa ua maingoai nei, o le whaatinonga foi le tātanonga taluai. Ia o le lolomiina, o le tū whaatasia, o le tū sia o tala, o ata, o polo kalame foi le tū whai le e te tonu o le stadium, ia pe whaatau foi whafo mai o le stadium foi le pe o atu Eden Park, ia po whea lava le no whanga, ia o le mafuanga le nā. Ua wala ulia le fionga i le i Officer Sili, fionga ia se umanu a Douglas Ngauchang, ia malana pulenga, ia e whaawausia mātou whiangainga whaale wō, whaapesinisi, ia le whaatinonga polo kalame ia le mafuanga nā o lo wafe mai, ia matoia a whea i fo, ia lau whanua o Aotearoa nei o lo e tūa le foe, ma e anga le leima e fsoswani il pa ia maulunga le tātou tunu e tawala i fonga o Samoa. Malo, whaftai, ia, wa malo, whai le whaiva wa leo te maitawina, e le tele o tau sanga o e muri tai pea ma mana o mia lau fsosani. E le ngata i le sa i linga fo i o se le ni e whaatino ai por Kalambia le tātou au o le manu Samoa. Ai, silia atu le lima po le ono fo i a nisi sa avea ma ofisa sili o le tātou au o le manu Samoa. A o lea lava te tautua i se amata mai le afi sa lau valu sifun ma le valu. Sa e mwhaina e sa noa i ai. I le mafua anga e pele i pe i ate. O e le tau muli pea ma fasoso ani i mea e le ma whai o na whaatupe le tātou au. O le manu Samoa. Malanga pōlenga. Ka whitai tele lau le tāua i o le vāinga lea wa e sa noa i ai. Ia. Ia pe ia le talafo i le na whai atu i le maute le atu. Ia o le amana ia lava. Ta si iwa valu. O le tausanga mua lea le atau a mesel whaafonga le tātou tunu. Na awa tuai Hawaii. Na awa tuai le au Hawaii. Sa taula o le Four Nations, o le Pacific Four Nations, o Hawaii, o Tonga, o Samoa, ma Fiti. Tausanga mua la le na awa tuai le au mai Hawaii. Ia to telefo ia na ialo o le tātou tunu sa whai masui o le au lea. A le tausanga muli fo ilea na iai, na umalo le tausanga lea le whaatasi atu Hawaii, ia uma fo iloe le itoe mwhaion toe tu whaatasi se la tau au. Tāle sanga mai lea o le fionga ia la auli, le sunga la auli a leni Alan Gray. Ia le teimi fo i o ngalue whaatu stala, ma tu langa tau whaasala lau. Ia pe maua se hawa noe mwhaion tu whaatasi se tusi, mo le wha moe lea i au i e wha, te siva valu. Ia lea lana a mata ai, o na tu whaatasia se tusi mua. Ia na vai tau le a tau anai te silfia, ia o tusi fo i le na alanu luli ama le pai, black and white. Na tu whaatasia le o le tusi lea. Ina ia mawhai o na whailonga i fo i le fo i amatanga se amatanga fo. O iei se tusi e tu whaatasia alo ia. Nau ta inga la leo la auli Alan Gray. Le la na leina uwhia tu tonu, na uwhatino ina lava iau noa maso uiai tu tonu o le lakapia Samoa mai a le amatanga. Na winga, ia tālu sanga mai a te au. Pe mwhai na e whai se tusi, ia e le se tupe le iuni lakapia tu tongi ai Wellington le tusi lea, no winga o te alu sa ili ni paanga, whaapisi nisi, o ni wō mani au mea mamai whaapisi nisi le tātou o tunu, kampani ma pisi nisi o mtanga aluenga tūma o te le malo. Ia, e whaatino le tusi. Ia lea lana whaatino le tusi lea. Ia sa wai le ataua. Mawai atu ia lauli, ia tūlai mai Philip Muller, ia o se tamali i Samoa fo i walewa nga lua i Samoa i ngā luenga se ese le malo. Ia so mai ai mawhaitala talapusi, ia stasi fo i o toa manu le atunu.
sunga o le whaiaonga I longa sa mo I tūlanga tau tuspa ia ma le tala whaatala le lei. Ia, so mai ai ma sua Peter Schuster, ia stasi fo I o tamali I longa o le atunu o le ngata le teimi o taalo, ia le teimi fo ina vea ia ma ofisa sinia, ofisa silia le lakapi, so mai ai ma tui langi sai pele e sera, ia e whapena fo. Sa wai, ia na o mai lola ia Fred Amoa, ia stasi fo I o tamali o le atunu, o le alo, o le toina fo I leo o Amoa le sa, Lesa fai mafonga fetalai le mota I le vai tau le fits fulu Ia, o mala ia Fred, ia, so mai ai ma le fionga ia fale o mavaenga Vincent Puleai, ia e o mai la I le tai au nei. Ia, o whape fo I o le toe tali watu la I sa mo le tausanga o mavae. Ia, ai toe tatalo mai le fionga I le officer Cilia le lakapi le Chief Executive Officer, le fionga po le sunga se umanu Douglas Ngau Chang, ia pe me fai ona toe whaauau ma toe whaisa mātou whengainga whapaanga whapisinisi e whaauau ele whaatinonga o le nei whaamoe moe o se tusi e se le tāua le lātou sila ma le wāwai. Le la iai le mafuanga o toe fui mai ai e toe ngalue. Ia ma tausa ili le ana e tāua, le ngata le tausa ili o ni paanga whapisinisi o kampani pisinisi New Zealand o Samoa o Tutuila o Australia. E lātou te velo aso I tonu e whaingo le tusi le tūlanga fo leo le euni o lātou whaasalalonga. Ia e tutongi mai e tutongi ei le whaatino ino le tusi. Ia, ai le ngata fo leo. Ia e la vea I fo I mal tausa I linga. Ia o ni paanga whapisinisi. Ia e fsosoani le tātou au le atou. Malo, whaatai sao loa, pa ulu sunga whata. Tā ua tele, lela e mai tau watu. Valu ia CEOs po officer sili talu mai le afe se lau valu sfulma le valu. Lea lava o lo whaatino lau tautua. Lata mai nei, sa tātala noa ma whaasoa I ina ua whaalawi loa le tusi o le taunu watu le lakapi I Samoa. Ia, ma amata loa le whaamapopo na ta longa whaitauria po test rugby 100 years I Samoa. Le fo ina ta tala noa ima whaasoa atu I lunga le siu whonga Samoa. I le matango fie o le whaatino ino le tusi le nā. Sa au banatu. Awa o lea wa o le watu le se lautau sanga o le lakapi o le tātou nuu I vaiala. Ona sa tau tua fo iai. Lea lu watu fo I e sa vali le tātou se lautau sanga o nuu I motaa sa tau tua fo iai. Malo manatu. Whape ai ua whaafasota I atu lau fionga. I le tuu whaatasia o le tele o le tala whaasolopito, le ngata ia vaiala, ai mai se lava mota o le whatua o mātu nei ia le saminga o le se lautau sang. Ele ia I se whasota I ngai lau fionga e, tau whasoso ni atu tu whaatasi o le atusi. Ia, whaafitai. O le tusi lea na tā whaasoa I le tausanga o mawai. O le atoanga fo leo le se lautau sanga te alu na ta alo lakapi whaavao malo po test match rugby le tātou au. Le lana iai le tusi lea na e silsile iai mtangtanga I. Ina ua malanga atu fo I. E le o iai se langona o le pūlenga le lakapia le tunu u le nā taimi. Tausanga tēnei. E whaatino se tusi whaapea fo I le whai mapine whaamau po se moni mau po se souvenir book le na e. Ia, o manatu loa. Ia la awhai se tusi. E whao ngā iai le nei to mai ma le nei sosia. Ma mea no whaolae ta atitia I au tawhatafa. E whaatino o le tusi le nā. Ia masa ili ni pisinisi whapaanga e lātou te sosoani iai. Le lana whaatino o le tusi le nā. Wa sao no le tūlanga I le tātou o tātou alalwhanga I e lua o vai ala ma mo taa. Ia, pa I e le whioa. Matua ia to whaiono ma ia e tainani fo ia. Asima, pātua ma la uantai. Nong ia manu ma tamapu. Ia mese no futu ai ngai a fuata. Ia, ai mese fo ia. Asima. Ia maulunga ile. Tātou alalwhanga I mota. Io ena maua wanoa sa whai whiutanga inga. Ma tātou alalwhanga ia. Mese lawa le alalwhanga I mota. Maua la wanoa sa whiutanga iai na fsota I maile. Ia fionga fo ia tu whaiono le matua. Mese fo ia uso. Ia, sa tā pena fo ia alai whaatino. Ia peta iane. Ia ua leo ngatasi fo I futia ma le umele. Ia ua manatu fo I le sia lātou fo I komiti ma le lātou laulau. Ia atonu e fo I lātou awala ma meto tia le tūlanga I whaatino. Ele wha moe ma wha ilo aile. Pero ma fuanga le nana alaina. Aina o iai le ma fau fonga fo I lea pe ana wha pe
e maua le avanoa e wai pea an tau whai atu. Ia o le lakapi Samoa. Ia o tu mai alo ia o umana saingi ni whengainga. Tu lana wha pea mo lisi lua tolu tau sanga. Ia o tātou e lalwhanga. Ia e fu e la tau fuafuanga e whaatino ia mo wha moe moe wha pea. Ia, malo whaatai a wasa o tuli matai a mamata i tūina. Ana o le whai o si tele fo lele o ata sa ta pue o ta alo ma tautua fo i aua. Anu umane lua o tātou vai ala mo ta iau. Te ngalo lau whionga ma le skopa nasa a amatai. Ia sa lele. E moni. Ia sa. Awa atu fo i sisi mea. Masalo o sa veale taka ta silio na la ititi. Moni au. Na avatu i lunga ma se i atu i whatase ma le uso i alu atua se mi e pati. O le uso i a vui i oane. Le au whai langi le fōlaunga. Ia, manai nisi lava o mātou sa anga i atu mai le first 15 e whaatoa i le ei ale tātou au tele skopa i asu tō. Nā, au yo lea, ape i fōle sa ta tuli wata i lava i ai i a nā mea wā o eleto i fō i mai whata. You know, it will never come past us again. Yeah. It's only a once in a lifetime. O le turanga na au yo lea, ia, o tātou ngā solo i luma. O le mamanu le te le se atu lisi vāng. Ua sao noa le se lautausanga. Ia, o le se lautausanga al kulisi o a vele le na whaatino. Te manatu tasi fo i leo o vaenga wa se e loa le lātou sila fo i leo. E au noa ma se tusi whaapea pe a sila ia ili pa i o le tātou tunu. Ile fetuleni mai o alam whanau mai a il tasi iwa lua wha. Ia, e uma. E le foi se tusi. E pe foi la le malisi le ia fa pena foi le malisi. Pe ona i fa of tuinga moli mau tutu ia. I tusi fa pe. E pe e fetonga i solo ai tono le fale. Ave fafo tu le ato ave ta vale ia fa pe mal to ina se mal tusi la se me so va tu le ato Al Harrington la vela le temilna. Ia sa oi. E pe pau io tusi pela tato tusi e fa el mansamo. Na dilo. Mai ai amtanga. Ia pe o pine fa mau ia mo fa nau mau nga tupulanga foi le fa ia. Ma dilo. Ia. Ta ua tele le da vaenga ai mai so lo tua dau sunga fata el mata pule. Le foi mai tawina. Le lava te lo toi. I lau va ai, ma lau moli mau fo i swinga i lea taimi o pulenga o lo tu mau pea i a le te fono i le sunga atu lepa. A o lea la ua sui nei le tātou ofisa sili. Fatasi ai ma le tātou whai a onga fau. Sei sao noa i ia swinga a le asau tanga ima sau sila. Ni swinga le lei mo le anga i luma ua tala whea ngai i a tofinga ua tofi ai i la tau fau ia o mai e whaatumu i a pūwhangota i o le tālonga la kapi malo na pūlenga. Whawhetai, e te sila whia foi le nei vai tau ma le whaatinonga o tālonga i lalang. I o whai e tunu nei a ua le whai ngō whia na maua mai i a i la tau foi le la tau te whaatupeina i a tālonga. Ia e pei la foi le tūlanga e o ale tongi ina o tangata whai ngā luenga ma tūlanga whapea. O le tūlai mai a le whionga i a seu manu Douglas Ngauchang. O te tele o male ngang whalolo, e pēr ana uwhai atu. Sa mua malau whaafonga, e leiso o to whinga i to tonu o le lakapi, ale atunu. E o te lei le board, e o te lei ngalua i le ofisa o le lakapi, ale atunu, vaane a le whaafonga ale atunu. O lau matawha ioi, o te lango ese atu. O awaenga e whinangalo ai, i a le komiti whaafoe, pe ona lae e tua le foi le sunga tu le epa ia manisi foi o tamali o fale tua matausi o le atunu ia mese foi la le ofisa sili ia o te tau mawhai o te savali a uia le tūlanga foi le mo le lenga o te le tilo a uia se tūlanga foi le whai tu au pe whaapeni langona foi whaape i whaina whaapol kikim tūlanga whaapena au le tūlai mai lau se umanu le ataua sa vea mal whaafonga le atunu tel tonu o se swinga le lei foi, o se swinga le lei le tūlanga foi lea, o se tamali i le ngata estelelo na sila fia i lalo le amata mai lalo le grassroot, ia tātal no ia whapea mai ai lalo i nuu mana alwhanga, tonu o le aonga sa, o le aumanga, o tau le lea, o le nuu tūlanga whapea na, e whai nuu, ia
A o le tūlanga fo i lai lona, il tūlanga fo i le, o se tangata enga lue whaapulenga, le administration tūlanga whapena. Te manatu fo i lau wawa i eis tempu puu o whaaso i ai matala noa. E se fo i le te leo lona sosia le tūlanga na, ina ua mai anei o na ave o ia, o se mapule au au, o le tātou waenga le tapu e ai mati na under 20 pol HPU, High Performance Unit. Ia, lea la ua pale mai. O te manatu, wa te le lona sile fia, ma le sosia, ma le to mai wa ave le tua i a se umanu, le fionga a se umanu. E no fua i lalo se umanu, ma sile le lei, i le lakapia Samoa, mai ai lalo i le first 15 o a onga, o nuu ma la alfanga, tūlanga whapena. E o mai lunga, i le level le iai, ia o le peo le tūlanga le iai mo meo o tū malo ma la tō au e mo i le o toe malo si tele la ka pi tua i nui tua. Ai pe ua o mai uma i a pia ta alo ai. Ia o le taito fitu mo tūlanga whapena. O le nau ta inga la o se umanu i lau tal no atu iai. Ina ia ma whai ona toe whaola ola mai le langona lea mai nuu ma la alfanga e lango o le la ka pia le atu nuu. Ina ia ma whai ona ta pu e ala mo whanau ia le o ese ma le aonga tūlanga lua o le aonga kolisi mo tūlanga whapena. Ia o ane il tūlanga fo ilea ua tai se fulu walu, se fulu iwa, lua se fulu, ia ua matua lava tā pena lava la tau. O lisi foi vaenga tele la uwa vai a se umanu. O loo sa vali a se umanu, soli muli vai a se umanu, ile tūlanga fo ilea le whaua wina o le toe suia a toa o le nawa tau o le lakapia sa moa mai le tausanga ua mawai. Lea sa iai lisi ofisa sinia o le fionga ia whale o mawaenga. Lo tau mawhai ala ia, ina ia mawhai o na o ngā tasitasi le leilana sila ia i le grassroot level. Ia masi mai lunga ia ma le tūlanga fo i lea ina ia mawhai o na lava tā oso ia e tala noa i mawhata ua fo i la. Ia lava lana whata ua i lana au whainga luenga lai ei nei. Lana au whainga luenga lai nei o alo ama whanau ta mali o Samoa o tua whawhine Samoa. Ina ia mawhai ona ta tala lato whaasoa. E whaasoa ai vaenga ese. O lau lava vai ai, o loo solonga le leia le tūlanga fo i lea. Ave le whaamua, ave le lango i le fionga le ofisa sili fou. E whaatino ila na ngā luenga le whato a tolu masina ea. Ia ave la le lango i ai. E ta tala ai lana whaasoa ma lana sila i vaenga ese. Ia, e pei fo ila nei taimi. Lea ua malanga mai le fionga le CEO i nei. Ia ele ngata la ele o mai whaatinonga le talonga. Ale Smart Samoa. A la fo i ua apa atu i company ma pisinisi i New Zealand nei. Ia esa ili ei ni whainga whaapaanga fo i lea ina i mwhaiona o siosi ei ni whenga inga. Ia mole anga i lumo le tātou au le atau. Malo, le whafonga tāpua i le tunu leo manino le lei wā. O se tasi leo whawhita au leo lo tū lai mai pē leo sunga whata. I le te leo tausanga. E le mawhai lava una fō ia. O le whawhita au li o le mātitiva, o le uni lakapi, o le ai uni tupe. Ai a e whaafofonga i ai le tae au nei. Ua whaama ite ma ua whailo le whangatia. E le fionga le teitei whono o le whaatua i le atua Samoa ua tasi. Lala ana watau, ua tu e se ai e le fast, le 5 miliona ta la o le tausanga. Mo ta alonga le atunuu e au fia ai, ma le lakapia Samoa, ma le manu Samoa. Le aso talitanunga, ma soula ngona i le nei teimi le mea lea ua au mai e le sunga lauli al maria toa, ma le whaatua i le atua Samoa utasi. Whawhetai le alofo le atua lewa o whaalongalonga tu maltutoa e mes fwoi pai al tātou atunu i lana whaafonga tāpua i le ataua. Atonu o le tūlanga le ua loa on ta tauna iai. Ua le ua tatala mai la le ila navatau ale fast. Ia, pe an taun fai atu. E le ai lava se langona foi fai tu au ni vai fai. Ai. Ngā luenga i la kapia taun fai lava. Ia alo ale vai luma o le tātou la kapi. O le tūlanga foi i le alala ai o le sunga tu ila epa i le no fo tei fono. Ia, mai foi ale teimi, mai foi ale atua teimi o suinga ma tūlanga whapena. Ai mo le teimi nei. 5 miliona le ua sao no iai. Ua loa o te tauna isi tūlanga whape. O le tūlanga foi lea ina ia iai to tonu
le seleni lea. Ia. I tausanga taitasi. Ia. No winga la. A whapela 5 miliona mo ta alonga uma tauala mai lalo le Ministry of Sports and Recreation. Alia. Ia. E mawhaina whapea mai. Wana al paua leo ta alonga le tātou tunu ule a tau mal whafonga sa mua. E lei lalo o le whaamalu o le malo. Le winga fo le jurisdictional malo po na te silfia. Na o le kapi uni. Ioe, o isi uma ta alonga. Lai lalo le Cessnock. Na te silfia sa vea. Lai lalo le Cessnock. O le kapi uni. E tu ma o tia ia. Ia ai ona o le ta alonga na peina na matua mua na avatu e li felela ma papalangi o tu i vai tau o siamani ma New Zealand peltania. Le ai tu ma o tia la tau. Ai a whapela le 5 miliona le. Oh. A whapela me whaiona ta tia e se lola le se lua se 10 miliona mo le la kapi ai le tausanga. Walo ino 5 miliona le tausanga le tau no mai sao. Ia, la. Ia, a whapela 5 miliona le. Pe se 5 miliona tu e se wai ole tu pe whaonga le tatu manusa mo le tausanga. E se 10 miliona. Oh. Eoe. Nei te wala i titi lau tau e pe au se whaenga le tulanga na. E se 10 miliona le tausanga. E whaanga yu iai mea vaenga ma ia vaila ia le tulanga la e nei. Wale whaiona whaonga ina le pia park. Ia o le pia park fui. Ia ia la tau komiti whafoe. E lalo le malo le sa ta o le pia park board. Ia le lalo uma le Ministry of Sports and Recreation. Ia. Le sa ia wale ai nei la le malai lea. Ia o le tupe a whaatino ele tele na toe tau fau leo le malai le i uto i tiona i mato le vaenga le le official tato ula kapi. Na toe tau whai ina ia whai ei ta alonga leo ma le taimi nei lau whai ina ta alonga. O le ta penanga o le malai na. Ia le whai a fua. Toe whaalau le lei, masua au tafa, ma kosi le malai taimi umam tūlanga whapena. A whapela leo a tofa ele whatuatua ele atua sa mau watasi. Ia se leni whapea. O le tūlanga tonu a leo a tauna iai. Iai o se leni e awanga 5 iai le ofisa sili. Malana au whai ngā ruenga. Ia, e mawhai ai. O na whaatino le tūlanga whunga le mole la kapia le atunu. Ua le tūlanga le sa ilinga ungi sponsors fo le te sauno so ia. Ia, e sa ili. Ia, a whapela se whain whateita inga po le Adidas. Ia, a mai le Adidas i tonu whapea mai. Watu le mātou 5 miliona lea. O vaenga ia mātou te mana o whai. Ioi. A vaila ia le se senga pe whapea o le 5 miliona e mawala sina vaenga la kapiuni. O se leni lava o le afu toto, o le afu lilingi o tātou tangata. Taxpayers money. Le la whaatino o le tātou tālong noinga. Pau lava lea ia whaonga tatau, ma whaonga whaalelei tūlanga whale. E le whapea e toe tali atu ni whainga pe o le tūlanga le mana oi company ma meo sponsor e tauna whaamali e tauna mai le mea lea, whai le mea lea, whaatino le vaenga lea, tusil mātou ngoi i, whaatino mea e whaongai mātou. O le se leni la le malo. Se foi la le langona i tino matangi le lei lau, o te lea i loa le whatoa au whaalonga tu i lau, i lau sa nonga ni tai au, e whaafitia pe whaapetau nuk. Sa o nofo le lei ma tilo ma mai oa a toa le lua i tu la na tō lau ai le manifesto ma le manu lau ti na matoa la ngona i lau loto le nganga whaaftai o wā wha i o le sefea i o le taimi o le a ngai e whai tāpenanga o le sailinga se le ni ai alu sa o le investment ale malo i tama whanau o le atunuu o lo administrators o lo lātou whaatino ina le tālonga ma wa aia le tātou uni la kapi. O nei lolea, ae, walu sa o lava le tupe e invest i to tonu o tama whanau o Samoa. Ma le si mea la leo te whatu e nei lau sunga whata. O tātou o Samoa, o alo ma tama whanau o Samoa. Po whea le me nofo i le Samoa, e iai alo nā nganga le aura e meserere ia le atunu o lona winga. E te tau ma tā ua i le atu nuu atoa. Sina vaenga e te mawhauwhaua i le tātou au. A o sina aso e velo, a o sina maa e tongi. E tā ua tele le ala utali tanunga i ale e tātou tāpena atu mō tālonga te tele i a whaitawina a le atu nuu malimanu Samoa. Ia sila fo iai le ataua. E leo le tūlanga e nā lai whaatino i o tātou atu nuu o tama whanau, po whea lava o a whio mā lalai,
ai tau malele mai ai po Alaska, po North Korea, po South Korea, o ala ma whanau o lai fita o vai ngā au ese a Amerika ma tūlanga whapena. E lafo mai ale se leni mo le manu Samoa. E alia e no lunga i le Facebook po o le TV i se tūlanga whapea. E lena i sao no nei, na i sa i linga fo i a wā fo i a Samoa mo le tātou tunu ua. Wa e sila le iai. O tupe a mea uma. E o ale lomina o le annual report fo le po le tala whatau o le li poti fo le o le lakapi le tausanga ma le tausanga. E tausa ili fo i. Sa ili se tupe to tongi ai le lomina o le annual report. No inga. O tupe a mea uma. O le ngaluenga le CEO po le Chief Executive Officer msiana au whainga ngaluenga. E le nofo le lei. E telefoni te mi uma. Le fisota i atu i whea ma. Le lawa i sauno nei. O le maaua lea o le tātou tunu. O le maaua lea o tātou tangata. Po whea lawa te eitau malele ai. Ia lea lawa mai le whaeng whaututu le tua sa mo utasi. O te loa a wha pe whai la alfin ngalo le tua e tau nuu nei wha moe. O le ama swinga maa lie ai. Lie lava. Ia le fuafuanga le tātou au. Au nisi tu tāua. O le a o ta mai ta alo. E te alu lunga le malai te ta alo te leo toi popone. Ma le lotu. Ma. O le a alu wai. O leo toi tu saso. Moni. O aso ia. Sa le iei di nei vaenga o tutongi o tamata alo. Ai peita iani. O le mo whaina a wha peo le tamata alo e sau mai Brisbane. O tō luosi ana whanau la iti ala iai. O ia lai wha mo e whai ngā ruenga. No inga amalanga mai lo ai wha vai aso e sau e wha tasi il manu Samoa manta along. Oi lai. O e whanganga ia nai tamaiti la le whanau lea ma le tōlua waane le whafonga le tunu. Le tupela lea te sau no mo e. Alu tōnua i alum whanau. A lisi tu tau. O le tau whainga o la ei. O le tātou au lisi au e maua lalo ale au whai o la ei e ave. Pe au malanga. E pe na le tas na number 1 na le tau whai lato o fule le travel ai le malanga ai. Ia mani lato o lato mitia fo ile io e mo after match io mitia fo ile training shirts tu lang fa pena ma le after match ia you can imagine how fa pe e ele tu nga se leni le e o ta pena o ato pa o nai tama o se vai e mataulia a su el tongi e es el su el tanga te compagnie sponsorina le Chelsea a le su e fo se compagnie e fo se vai tal va nel fa fonga le tu no e o compagnie le te no su o le dynasty o le dynasty la tona la te fia le ofu e o tu lang o nei company e o foi ai polo kalame le tinga lue e ma wa ele langa le o tangata e la a te fia tu ai e fa mai o tu si el man samo o le ma tu te fia velo aso ai e le la wa sa no nei tu langa le 5 miliona le e alu tonu ai o disi tu tau e lava le taimi e fa tasi ele au ia vai le au nei o tonu mai fa talatu na fi tau tala ma lenga fa lo ai fa fonga mai le fionga le CEO po le nisi fol committee fa tu fa tasi talatu na fi to fa i pu ngata wa fo e malanga mai o ma fea ele pe o au e tai tolu vai aso fa vai aso o le va na camp au si tatu au alan fa pena e fa mo le ngata i tongi pa se o tama yo mai ai fa mo tau tongi le hotel a malanga mai foi la nei o tau tala noa i pulenga o fale tali malo e osi paanga fa business ia ai la tu te fai se fa la ulo mo nei fale tali malo e la no foi o le swinga a toa le pe fa pe fai tau nu tu langa le o tau mo fai tatu au e toia ngai lunga i lunga le non se fulu mo lunga o le la kapil lang fa penalta tu te to fitu o le 5 miliona le pa fai e tonu tatu te le to pole to sa ili nisi paanga mandilo e tu sa o le a sponsor le malo sa mo tangata nu tupu matamali o le fa le upolunga o tama matina o uso matu fa fine o fa na witim fa na televo o tatu sa le mo la kapil tatu nu malo fa tai talo fia na o le fa longo ma fai te tala tu ai lo sunga tu sa mbangu le afo e le tolo lo wino le paketi le si me va ta u le mana tu na tata no fo le ta uplu nei le la na ave lava ia le fa to fala inga le fa tu le tu sa mo o tasi le te mi le na fa to au mai le fa to sanga le o mai atu ile pa inga fa va o
o le maua leo se whaamnianga mai le ACC. Le ngata fo i lea. O la wha wau pēr le lato medical insurance fo le mo tamata alo. E wha wau le vaenga le nā. Awa o le ua umana pasia mea. So, i lau tilo iai. E tele lava la ina o le iwas 4% me ua ausia. A o nisi la mea lea ua toi teu mai nei ona o tala o ta'alonga o le sa ili tupe so o le tātou o tanu ua e maise le aula kapi. O le matua wha ma a venga ma o se tala fia le nā ma o tau. Wha mata, ele ma whaia seisi swing o le tula whono ina ia, e mo ia tuto tasi ia le lakapi Samoa. Ai ma whai ona iei sona so tanga wha le tula whono, e ma whai ai ona anga waa, i se leni ma uti lava mo i la tau, o le paketi, lea tau sanga ma le tau sanga. O le tūlanga nā tauna iai. A sile leifo iai. O le mawalunga le tala noi nai tūlanga iau e sau no na iai. O le kapeneta. O ia. Kapeneta o le whainga malo o le palemene. Ia o le tūlanga fo i le wāwhenga iai o sui o le palemene po i lava la tūla i mai e whai matai o le tātou tunu. Pe o le vaenga e angai le whainga malo po i lava. Po le vaenga e tuto tasi e whai pule. A whape me whai ana lātou manatu whapea. Wha mua le atu nuu ma ana tau ma whainga. Ai mai se tama whanau i le tūlanga i tālonga. O se tasi o vaenga o lo lau i loa i tātou tunu. O te loa e so longa malie. I le tūlanga fo i na tala noa i fo i le alala i fo i o le fionga i le tusunga atu i le epa fo i le o le teitai fono. O te manatu. O le vaenga na so ala pule la to lunga ile fola lea le wa sa no nei le suyo se vaenga o le fa vai le uni le kapi ia me le sa nga fainga me a ma faina la lu fo le ma sentel e na on suyo fainga tu mo fa vai na on mi la titia po le ale tu langa ia ina ia ma fai ona sawa ona channel maya le vaenga ale la kapisa moi e tau sanga uma le tau fa pe e tau ave se pasia mai fem ole vanga tau le na sa no e wa tau ai mo me o tupe mo fo le insurance tupe e tu tongi fo pe ala vel tama o isi alo ta tu le o ta alo nei le sa ta alo le mona e le o la vele au ta sina ma fu anga le wa mana ye tau pule o tau ia wa ele ma fai e la tau au ia le Super Rugby. Ma isi e la tau au ia le la au ia i le NPC e New Zealand. Ta longa fo le taipe o ta longa fa tu malo. Ona la tau tongi ina ia le insurance e ma fai e pui ai tama nei pe ala vevea. O le la tau popo lenga le na. O na ia long fa na uia. A o atu nei le manu Samoa. A la vea e foi mai. A o foi le manu Samoa. Wa uma foi na tau iai. Ele mbawa sa tau tupe, te mi le tau te o le Samoa. A fa pela te la vea. Ele te tongi le Auckland NPC po le counties Manukau, po Waikato. Le ai. Ono le leo se. A fa pela le te leni lea, e alu tonu a te tongi le puipuinga i manua ma la veanga mtulang fa pena. O tatou alum whanau. Ele ai ma se tama e te whatelia o tau Waikato, whatelia o tau Aukirani, mau te le pole. Nā kawa e sia mātou atunu ia mātou insurance sulang whapena. I taimi ia le ta alo e lātou, le la whaamuta e lātou tupele mau e lātou au ia le iei nei. Awa, o le sila mea whalele whaima, ma whaafatu ulu i le tau ma whai o nai o tātou ta, ma whaapela ia lea, o le sui o tulafono, ai le iloa, o le lātou polenga, a manu o mai, a e whaafele to lua ma le whanau lea, ai le mawhai e tātou o na tutongi le mea, awa o le mawhai, o lalo whanau le mawhai o na release mai isi, au i olo ta alo i nei nai tama. Ia, a vaila le tū leo e vāne lau ele vailupeina lau saunonga, le tū la whona la kapia laulangi. Le ae leo mawhai e New Zealand, mai sa New Zealand ma Australia. O le teimi e filifili ai le tamata alo, po whalangi, po whealawa ta alo ai, mo le awalo nā tunu, i le tūlanga ta alonga whaavao malo, test match. Ia. Ele ai ma se papui pui. Tua lunga. E tua lunga alu. Ele a whaina ai, lana kon karate lena whai, ma le agreement lena whai, ma le kalapo, ai lava le kalapo, whalangi, po Japani, po Amerika, po whea. O tasi nā vaenga lewa sao no tulafono.
E te tauna toi sila i leo ni le kapia le tātou atunu. E wha amalusia. Ma whai atu i le kapia le lalulangi. You have to put your money where your mouth is. Yeah. Na ana tōtala noa i tūla whono. Ao ina piki le tama Samoa po le tonga po le fiti e latu au national teams i taimi whapenei. Au wana e se tūle wā. Ai to tongi a tama. Yes. To tongi a tama. Ma tongi le insurance. E leo mawhaina. Le la le mafuai na isi alo ia leo te whanongo tu iai. O le mawhai. Ona ua popole. Ma fefefe. La whato a tau mauani a latu koin kalarte le lei. Fo ile mai. Ia. O le mafuanga na. Ia. O le mea lana na lea leino. Whatumalanga tau muli la fo i talanoanga a vaenga administrators ma mea o le tulafa. No te nofo mo tango to analyze. Ia. Ma whapele o lau tala. Ta ino e. Ilo ma tau ti o le mea le ua tangia mai nei. Ona mai lola e leo le tamba. O le whato aha e lana ta alo. Ai fili le au e le filia. Ai na nofo i ala i le i a o lai e le si ava noa. E mawhai e o na. Wa tatou sila i tamaiti le leina iei. Tilo le tamba le leo aki. Misi atu le vaai o New Zealand e tau fiofi. Na tua i lunga le tamba ma ave lona ainga. Le ale vava ai e le atu nu. Ma le lalo langi le mele ta alo mai ai lani. E iai isi tamba ta alo. Tutua tua lunga, whaile la tō whai unga, ona o le mea ua tūla i mai tūla whono New Zealand. A o la fo e wha malu tūla whono, ale IRB, e te tauna la tu sila, ma to toa i mta upuia a whata. Io o le keisa aki, o le tō tele i o aki le ta apene, ia tonga mawhiti msamo. Ai pei, e ia langona fo ele pei e ale masalu salonga fo ele malitūlanga fo ia matau le fo. Ia i lo aki, ta wel so fo le fo yalo tamali o le atunu o lo le na so longa le leila na ita mfainga ona o le sai tu ta wel tu langa loia fatinongo le legal side fo le tu la fondo ia wona efete na i matu langa umaia ia la umalanga tu aki la u fa nga le lei ia nei ua ya ina o aki ta alo le liona ele ia isi na mafau e o se sa mo e au e se mai a manu tuilangi ia wa ta o tonua le ese la o le fatinonga ma le ina ia mafai ona faonga le tu la fono ia lo ia mfa na sa mo Pacific le wota alo fafo pa fa tu sa mai la na ia lo mfa na ta tu ia nei o le ia ki nei o le se senga ona e ela ngona le fonga le pe tau vai fa si o mata lava i nei vai ngol lang e mai sa tonga fitim samo no winga e ala nga te tau na matuga i mata tu mata alia i el tatu uni le kapi ina ia mafai ona sila o mai vai nga ia a fa pela le 5 miliona le sa wasi se le ni le leia mo le uni le kapi e mafai umon fatino vai nga ia e wana i toi popole la ia lato. Ia male o ese mai foi o tātou tamba e o atu isi. Ioi. E mi mita le tam Samoa i le tō nginga le manu Samoa. Ma nofo i lona atu nuu. Ma tausi lona ainga. A o le laba le tupe e whalangolango ia. Ioi. Pe o le tu langa na pe foi vavai atu nel nei aso i le lato whalau i lole foi ia e veni len foi i malai vanele. Ia o sau no maina ia lo mo whanau. Ia o au te sau mai fea, o au te sau mai o lo nuu o pia, o lisi o nuu o fasta uta. Ia, e se le taua. Te vai atua sau no mai na ialo mo whanau. Na e nofo le mai mafau, talo whai. Na soifua i fafo mai o le tātou tu nuu. Le lopo le aunga po le tupulanga o le third generation, le ataua po le fourth generation. Aunga tupulanga. Ai sila la iei. Toi tu ala tu au, ma la tu vaenga mo la tu ainga ai o mai e ta alo mo la wala tunu au tai e le ta upule langa le indei le manu Samoa ma o le ta fo o le lua i le uli nei na fatino mai lava i le sailinga seleni o le fun day o le filo inga le manu Samoa mo le tatou a tunu i Otara Town Centre sa tu o te pese i na le so sa ili e fo se seleni so i le tātou au. Tala loa, masau loa lau sunga tui sa mau i le porokalame o le aso whareile le la sau nei ia ma le tūlanga e tauna sila fia e le atunuu ma lana tāpua inga au ani me e te tau o na no fauta i eile atunuu.
Ia o le tūlanga masani ia fu ile i tālonga nei. Ia o le lango. Ia wai e ele tel tununga fu ile e te leale se senga o lou lango o tu lou lava maota ma lou lawa ma e mai mo atuai. A o lou lango fu ile malai. Ile ngata lai mo fu ile ava no e whaatawa sino mitiafu o le au. Ia o sausi kafu. Ia o le tūlanga whaisau ticket. Ia a tau nua tu foi o vai po fela il polo kalame fa tau sau polo kalame o vanga umane ia ngai tonu uma elefante ia po se ala se linha tatu au ia o le si foi tu langa ia vai lau fu al tatu tu nu ina ia mafai na e moni lava le wa tu le me le ata o le te wila ia sa ia le ata foi le o le tatu le emblem foi le ta mo tau tu le tu sa mo fa vai le tu sa mo ai pe nai vai ngal na ia mal tu langa foi le ia langona lava le ia wa pe o ta longa fa pene o le tai mo ne pe na sa no le amtang o le o tatu ta alo masikoti lani i fafo mai o sa mo e ese mai vai tau le ipo le langi e moni lava whaatasi na otu Scotland Samoa. O lisi lato au na otu o lato Scotland B, Scotland A. Tasi na otu Samoa lua fe fulua. Ia, tasi na fai Wellington e. Al te mo nei. Ia, leo tatu ta alu nei. O aina talo ma ilu. Bodi au. Le a taua mal whaafonga le tunu. E tatu ta alu ma Scotland le Eden Park. O le nuu pito i to tele tangata Samoa po le nsiele i lalangi. Ai le ngatel na. O le malai gata i malai tala whaasoro pito le lalulangi la kapi. O Eden Park, leo mai eia i al totelo tamta alo mai isi atunu o mai o tuel la kapi. E le ngatel na o Eden Park. Na ngata mai le whaia ina al All Blacks e Eden Park. Il tau sanga ta siva i wawha. E le toi whaia ina le malai nei. Ia, peo na e sao no. O le whaatumtumunga leo malai la kapi lalulangi ato. Ia, ma leo lua i no whanga na skoa i leo lua i score ole ta longa la kapio le ipo la langa la pepsi la vol fit ia ole alo tatu tunu sunga ele a fo ile la uria mal yo to fionga ya savai ia malo fa tai ta u tele ia talusi ia ai fa feliz ta longa le yo no tuatu io ole ta longa ole ta u ole yo sau polo kalame ina ia ma fa na isile le i fonga le lai tonu ata o tamata alo a silsila fo ye le ato i lato profiles po lato famtalanga la fa iloi ele na ole suafa ma la sofana o la tu sei ma la fanga o la tu sei ma nono o la tu sei sa pali nielo o la tu sei mul fanua o vai lutai o la lo manu o vai loa o sa punao o la ye ton o la tone le tau le kalame le souvenir program o se la iei foi mai ngo o le au Skotilani o la iei matala tusi ia nisi o tusi tala i longa al nei tunu e te tonu ia o la foi iei te tonu ia o le au moli po le upo le presidente o le tato uni ia o le upo le taifono le tato uni mtulanga fa pena knowinga o le tusi e umatu le tato vai tau na fa nau malatu e tati tia al fale Yes, se o tal o na walu talonga na len fa Eden Park. Te mo na e pe o tal na o le so limo se temal talonga lona lua e fa le Rotorua Stadium. E la so limo se tema e Bay of Plenty. Se fa sina utala el tulanga le a sile le ia ile a tau mal fa fonga al tatu tunu. Ina o si lunga le limo le New Zealand Rugby Union. Matalia le fa tala ula mai la kapisa mo. Ina ia mafai ona fa nga Eden Park. Ia vai e fai tātou tā longa i les Forelli. A wa avel tā longa le All Blacks. Ile fai lolo. Ile fai lolo. Ia ai afa peu o fa no mai New Zealand Rugby Union. Fa ftai fo i Auckland Rugby, Eden Rugby Board. Ile fa no mai. No inga. E maua ia leanga le leifoi ma le ala lofa mai. Ma le fa alo. Fa alo wa mai no inga. Afa peu fa alo mai New Zealand Rugby Union. Ma New Zealand atoa e fa no Eden Park o la le papui pui o le afio mai mtala mai ao e fa atumule Eden Park o le seleni e mawaina e alu il tatu uni le kapi e fa tino i fufuanga ia
Mali. La alfin ngalo le tu la la se a tu mul malai fie foi le limas fulu afe la fa. Ia. Sili le limas fulu afe. Se la ia. Te le lope fia tickets. Ia wa foi le tel foi we so ticket, fa so ticket. El tu langa le afa pela tu mul malai la. Wala le na e una ina tama. Mali. A longo uma iden ia Mount Eden a do il dato vala au ma il mansa mo il vas fu pa pule lo fili mul atu so fu mele ola o dato lango na Maria ese mai lo tu pele tong il faito ole a fa wo pe le tu ale radio sabo mo lo le foi tangata mo le tano ava e me se foi ole tato nganga I fo fiva awa ole awala le ole wa fa tino ai pe le au nanga malongo tato tangata ia fa ta hua mea ia wa tu lai mai I lo tato au faia le mea I le tato au o le manu Samoa ia manu ia mo ile lo to fia ena ia fa te era fi maria se atuai ngase o malo sa tato fe mai ai le loto tinga ma le loto fa no le nuti momoia tato faia tato se me fa fi ai tato ala le tato tapu inga le au ina ia manu ia le tato au awale sisi sa fa fi ka ko o tatou lava ia. O le fionga le ngoa matua, le sunga le ngoa matua ia fata, o le whaletui sa mauma le whaletua masanga. E whai fo I lana Paul Kalame, e le ngata o ia o stangata whaasa launga stangata tustala, leo o wha ingoina nei, o le malanga, o le ngoa e leo o lau Paul Kalame, leo o whai nei. Ai tā ua tele, se I wha ilo pele whangatia walanga o lea, o I, ma le lua vai teimi ia na tātala no le la amata na fatu ai ia se tā collaboration fo le e fe so ta I tā polo Kalambe sila Samoa New Zealand ma isi atunu o langi I se tau mawhainga tu whaatasi whapea e maua ile malusi anga o tātou whaasalanga Whawhitai le atua o e tā ua le vaenga sa le ise manatu e tala no iai ai whawhitai e lofo le atua le ua e sao no iai ia la le toe nā tia fo ise manatu ma le ngang whaloalo o le tala moni ia ua pei ani usila o sisi ainga ia tātou ua loa fo I tausanga o nofo ma la le nea tunu ia ua soani fo I le tele o nisi o wha moenga il pai o tātou tunu ia ua avela le ma wala o tele fo I le sila fia ma le iloa e vai ale au auna e tau whai I nei tausanga e tele sa tātou mafuta I nei ia mese I el tūlanga fo le wha tu stala ma le wha whasalalau toi fo ia tu sa mo le tausanga mo vai ia ua vai fo I lea ua pe ua li lifa al tātou au tu stala I sa mo fo I le tautala ma le ngang whaaloalo I le tūlanga fo I lea ua polo kiki uma ia ua pe o tala il whamasinonga o tala il polo kiki o tala il whamasinonga o tala il polo kiki ia mamata I tua fo I lea ua vai atua uia ma le ngang whaaloalo e pe tau papa ua le sile ni tala fo I lea mo le tūlanga fo I le whailoilo ai ia tāleni e tangata ia ma lātou tau mawhainga o le lenga ma whamanuianga achievements ia mau vai atua uia le tūlanga fo I lea o le eli mai o le tū fo I lea ia mawai le lena e sao no iai ia mawai le nofo file mu le positiveness ia o manatu loa o vai atu e pe ma wala lo level tūlanga fo I le local content len ta fa so fa fia ia le la ia il fa mo le il Kalambe le o le malanga o manatu e vala uli ai ia tupu matamali o le atunu o le au fai pisinisi o tangata o loo lātou ngalue ina le whaatinonga o tsoifuanga I Samoa po le whaifaiva po le whaifatoanga ia po le tangata o laenga lue ina le whaalelenga o amu ma meo tongatongo ia ma le mata I tuina o le whainga o le whaatoanga I talo o le mamoe ma tūlanga whapena pe le manatu na laina na o le tūlanga lea na lan me laina le mai lātou ia whaataltal no o le ainga wha mai na amata mai mwhana o mai tama titi msoifua mai ia sau wai ia hao ngai vai pouli uma vai pouli sau I le universite lale wha mai lale wala ka pi o I Toulouse ia po o I Osaka ia Japani po Amerika ia a lisi ama titi wha mai a lale utoe fo I atu lale u whainga luenga lau accountant ia
le ua whaia le IT a le Vodafone. So i ngā wha talala ia le ili polo kalame le Successful stories. Successful stories. It's telling your journey. It's your journey. Telling your story. Ia leo testimony. Ina ia mawhai. Ona awha pe mawai se langona whaonga le me ma wha ma fia. Pia le wha o mafuanga na le lawa sa no le tulanga le ia ua ato nei le fia wa lima epo ono vai aso tali na amata. Ia na whaati no le ala ata TV le NUS. O le mafuanga na lain tu ina ono le mafau i tulanga o le TV a le vaenga taua o onga. O po so lulu malawa i Samoa. Ile afo le valu le po. Ia sawai. Na ilunga le lato YouTube. Ia mai ilunga le Facebook. Ia ma vaenga pena. Ia ai o le whamoe boenga pio na sauno. Ia tu usi na vaenga Leon Fernta collaborator im tulanga fo le so ta ia e se manatu mai foi Samoa il taimi nei le te tu le foi au polo kala me ia fatino le vai aso ma le aso la nei ia la tatia tu ai le o fionga wa o ia te tu matangiolo te fatino ma le vai nga te finingalo ia a matai se fainga fo ai tatele i tau babae la sunga fatolo moli mai lo faanga o le sunga fata corsetta to io o mai mo ma ata mai ma tap mai fo i le tafa soa matango fi le nei aso ia manatu o leo le a fa afe i fanua le ta fa tamaswali inga ia ai mamoli atu le nganga fa tai ese le mita pe ma mate tu le ele nganga taimi ma manota ua ta te feilua iai ia mata fa so i le tele o mea ta ua a wale fa fonga ta po ia le tunu ia ma se nganga ina ia faia le ia mese le tatu au le nei o le manu Samoa ma isi ta alonga uma foi o lawi loa i le tatu o tunu ia upu muli mai i la sunga fata ma el ta alonga i mafiti lo i la solimo se tema a mai el ta longa i Eden Park ia na malanga le tatu o witonga no kualofa ta alo el masinfo pela so full lima el masinfo to e foi mai la i le lo i Rotorua mo ta longa mafiti la so lima se tema mai el na ia na ngai lo le o lo ele i meleke Amerika i Utah e ele Pacific Rugby foi na Utah ma au Canada Amerika Fiji Japani ia Samoa ia mai alna ia lato vaenga muli ia leu toi mo lava no toi malanga i le tui matu le north e ta alo ma Romania ia ma Georgia ia pe ai ta longa ma Italia a le lo la fa matali uma le fionga le li office sili ile tulanga na o folo fatu na tato paanga o lato tapo mai ia fa tele mo lava no lo fionga le ataua Samoa la foi se tala o sopolo o le tautamari i la ufafonga ia e pe ana tautala iatu e vai lava le au na ia ngona moni ia fia tautua mo pa ia tatu fa manuia tele le tua Samoa anga le leila u fainga ruenga pa ia le tua ma le fa no manu wasi manuia o tatu tunu le up fola le aso ata ia fa manaine le tua lau tala inga ia mo ni anga stele wale tua malona finingalo manuia le lau fionga sa vela o fionga le ataua o e tu le foe i tatu ala leonei ia maua lo malosi le tino ia mese le mafufau ia ma le nganga musu o le tatu tamau le langi lau fio mo lo tu le mai fa mani foi le tu le pulenga sunga li fa fenga mal faltua mal pulenga ia mas foi la uso fa sala lau ia fa manu tele fa ftai tele mo lava noa manu tele Samoa ia ko manu Samoa ko the manu fa ftai le pa ul sunga fata fa ftai tele fo i mo lava do o ta filo iai ia yang le tu o io foi valo filiba ia fa pe fo le ta uso lo lua alala mai le nai tu o le mauta fa lau nei talo fo io foi va ina ia ma fai ona fa ta tala ina le tua vanoa ese e te uru fale ai e sa ili manuia mo le tatu au le manu Samoa e mai se lava Samoa ia i ona tūlanga e mana o mia i le visosani folau ilangi ma ta te whilo i pea mo le te minei alofa mo lau fionga fasoi fo ia
teine, loa ngā solo mai, o mātai tilo tilo, e tere o sauai. Lau fua rosai, le fua vero vetai, le fua ua ui moto, ai le matalai. Oi, 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 le rei malaya, leo ti fa forse le la lolangi. Oi, 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 le rei malaya, leo ti fa forse le la lolangi. Ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, kasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa.
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le temi nei o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le ka for you o vau se lau lua fitu wha iwa o no malu. O vau se lau lua fitu wha iwa o no malu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Whai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. In this update, Nelson, Tasman is facing millions of dollars of damage following last night's severe weather. Many properties are still without power in the region, with some state highways also closed. Tasman's mayor says it's the most devastating flooding he's seen, and the wild weather marks the third weekend in a row of heavy rain in the region. Minister for Emergency Management, Mark Mitchell, says the damage will be in the millions without a doubt. A lot of that assessment's been done there. You've got MPI senior officials that were on the ground last week that are doing assessment around damage to rural and farm properties. ASB says it's offering support to customers who have been impacted by the severe weather. It says this will be offered on a case-by-case basis.
Questions are being raised whether the Air India crash, which killed 260 people, could have been deliberate. India's Aircraft Accident Investigation Bureau's report finds the fuel control switches in the cockpit of the Boeing 787 Dreamliner had been flipped, shutting down the engines. Data out of the black boxes reveals one of the pilots is heard asking the other why he cut the fuel supply, with the other pilot responding that he didn't. CNN's aviation analyst David Susi says it's very unlikely the switches were flipped off by accident. One of the things I'd be looking in as an investigator is the background of the pilots, just like we did with Germanwings when it crashed and determined that that was a suicide. The cost of building a new home remains steady. Latest figures from Cotality show construction costs have increased 2.7% in the past 12 months. Business reporter Michael Sergel has the details. This rise is the highest in almost 2 years, but it's within the Reserve Bank's target inflation range. It's well below the long-term average of 4.2%, and it pales in comparison to the 10.4% rise recorded during COVID. Finance Minister Nicola Willis says the government's continuing to take steps to bring costs down. That's news. In sport, New Zealand can lay claim to a new boxing world champion. Tauranga-born Australian rep Chernica Johnson is the new undisputed bantamweight champion of the world, posting a TKO victory in her undercard event at the Netflix feature today in New York. The WBA belt holder stopped US IBF champ Sharita Metcalf in the 9th round at Madison Square Garden. Johnson's victory sees her also assume the vacant WBC and WBO crowns. A massive day of international rugby has kicked off in Suva, where the Fiji men are hosting Scotland, when the local action gets underway shortly in Wellington, where the Black Ferns host Australia. Then the All Blacks will try and wrap up the series against France. There's also a test in Corby where Japan welcome Wales, while the Australia-New Zealand Invitational 15 face the British and Irish Lions later in Adelaide. That's sport. I'm Sandy Hodge. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Don Bosco Technical School or Centre, the Abalau Fianga. The Fanofo Fibadi for either to do with the Yaso, the Udioles to lie in our Fabi Nuteo, what I like to lie far. Tawaluga to a for Ibaletalang, a foin by the Fasoa. Male Matuo, the Faletua Mansanga, Lingo Matua, Ya, Sunga Ya Fanta, Wellington and Malifa, or Sally to Stala. O se li I tusi fo I whaasalalau. Ia mo ia tu ua whaatasi le tele o Paul Kalame. Pe ona iai fo le tātou au le manu Samoa. I le tele o tausanga o mawai. O se whiwhianga siri lava so o se taibi. E mawai lea vanoa e whaatala doa I lea tamali. I lona fo I tomai. Ia malona fo I anga waa. Ia mese. Ia o se tangata sa motuata alo le lei fo I lava. I le tele o tausanga o mawai. Sa mātou tā alo i matautua I le aua skopa.
tama ma tine tuai na o tau ina le kolisi o Samoa i wai vase. Ia, anga le leile atu e lau sunga fata tō tele i la tau rio lo moli mai o la tau alofa mo onga le lei mo lau sunga. Ia, whapena foi. I tiute mau whaiva lo filima o lo o whaatino i le tautuaina o le atunu. Au leo whatasi mai i le tuma i tai o ati, stasi fo i o paanga tō tino ale si ufonga o Samoa ma le tano ava ma le i atau o savea i astonai. Ia, wale longo pui li i o le atunu u i le tautua ale tātou whale ta vale le Henderson Cars, whatalo whatu ati, alo le soifua manuia whaftai fo i ngā luenga le rei. Ia, e meise o le ono sa i tiute ma whaiva o le rei astonai malulu, alo le soifua? Ia malo se fosa vea ia lange mawhia te oe lo whapiona whawhaina tapu kalami. Ia o lo manuia lava mea uma le lo whamalanga leo le tua ia le foiola ua la malama whai unga ruenga le nei aso. Ia tautono manaso o manuia mea uma le nai tua sa so ofisa. Ia o lo manuia mea uma. Ia wawa vai mai. O leo a tatala le jacket mawhia fio luli vo le sa ofu le vai aso atoa. A wa le fatua matana sulu ia mai ia le fa malamba nei ilo uitu taunga vale ele ave malosi o le la ya o ambai le tatou lotoa ia mai la tau fo i lo o anga ia tue a fo i sa ili feso so di ia te o mala o finga luenga ia fa sala sa ve mo fa sigi ia o teminei ia o lo fa pe o na ngalulu ni so le ofisa fa uma ia salosanga fo ipo application le malo la tunu sa whapeona tuina mai I lungo telefoni ia whapea lungo le tato Facebook page ia le alao lo onga lue ia le ofisa o le toe nai minute ia on tapuni alo le tato ofisa le tulai lima ia o le ala ngalulue ini sa le ofisa e wha uma na large application ia ai le I tapuni le tato ofisa ia o le pisi maasani lava le malo le ale tatou ofisa ia so lava le Henderson Cars ia o le malo le tunu lo whapeona nga I mai apalaini ala tu tāwale ia o na isi foi o tatou a inga le samalanga mamao me le lo I Wellington ia le sao mai whaiala to sign up ia mapiki e ala tu tāwale ia la watoe tu umule tu la lo le meo lo o au mawai ia o le pisi maasani lava o nisi fo yo tatou ainga lo whapeona ngā solo mai mai masa le tatou le toa ia mai fo I tatou ofisa ia apalaini ala tu tāwale. Ia tuale le tele o le tuu avanoa whaatino mua I le mana ongo I la tau o mai mamau ia langa wawai fo le anga le talo le tau Ia sao le o lo whaapeo ina tu le avanoa mona I tatou a inga ia mamau le inofo mamau la lo ia o le ala ua umala to sign up ia lo toi watu la lo meo lo inofo ai ia e whaamuli tatou lunga nei o pilani ia peo tatou le e lasa mai I le tatou ofisa. Ia, le lei whaatai, la te me tapuni ei tatou nei a oli? Ia o tātou nei la sona I ia tapuni le tūrai lima. I tūrai lima tatou ofisa. Ia ai o loo ia I pea ia tatou ofisa ia whengaluenga. Se ia pā ia nāne le tūrai suma tasi. Ia o lea la o ai lava o loo whapea o na maua lava noa. Ia o loo mawhai lava o na sali asu lau wala au mai le telefoni. Ia malunga tatou e-maili po o luna o le tatou Facebook page. Ia o lo mawhai lava o na tali asu o lo ia a tatou ofisa o lo whapeoni whengaluenga ia se ia pā ia nāne le tūlas fuma tas. Ia, malo whaftai I sisi vanga pa ia o na mai leo le tā tuatusi ia me se fo le tā telefoni e le ise toke. Ia, toi whamanasu atu le malo na tunu e o lo benefiti po o e o lo o la le benefiti ia e mana o mia lava tanga full time. Ia tauri tani nai e tau sa polo application ia o le tūlanga le payment I matanga e alu e tāwale ia e alu lava le ngō o e le benefiti ia e awhai o lo o e maua mai le pokalame le malo fo le tunu
ia o vaenga nai a ona sila fia ai le ia nga I mai I le tato ofisa nei. Ia le lava se senga male matama matina matua. Te whape ona sala ia pensione ia o le process lava I tasi. Ia mana o mia lava I tangata full time. Ia le ngata I lea o lea ua taunua tasi sa avale lua lima. Ia lo taunua le tato ia mo nisi fo le malo le tunu e fia tanganga I ma fia sila fo le maso sa vale le lua lima ia se saino le su asu le wa sailunga o le tato Facebook ia po ai fo ini se fia apalai mai ai ia o le tele fo I o sa vale o taunu ia manisi fo sa vale le wa ia I le termine le sa vale ia ua uma ona modify po ua uma ona teu ia e awa lava le pole na le anga I mai lava e apalai le finance ia ona ia alu le maare lau sa vale ia ua uma ona teu lau ia sa vale ua uma ona teu uma sa vale ia e te sau lava e tiki sa vale o lo e mana o ai ia matali e lo mana ia malo whafteite le lava mai le tātua tusi ma le telefoni ia o ai lava o lo mana o misa fisoani fia sa I se sa mo e malo ainga ia o le nofoai e vala au mai ia o asi I le numero bilifua o le o vali sialau fiti tastasi ia po le susa o mai foi I le maso ofisa nei le toa susitasi wa fa Kevin Tishrive I papa soe ia po le email mai foi lunga le maso Facebook page ia na alu le Henderson Cast ia fasai lava sa vea molo vanoa ia manu ia sele sa pasele di ila sa sai au ia whapena foi o folo fatu foi ma whaftai atu le tanga luenga le leiva ia so atoa ia te lotu tai au pe te sau foi ia e whauau le ngā luenga I le tunu ia sa le ia o te alu le lotu tai au ia o na fasau sau foi le te tala sa so ofisa o na olo ia I fo iniso sa so aina o le whapeo tau o mai tai au ia mai piki ala so sa vale ia sa o le tala le whawhawhine foi le a mai o le eli ia koe ice money o lele ia le lei whaftai ati alo whaftai a mo oe ia manuia le ngā luenga tāwhi loa I le vai a sa fau ai whasoi fui ia mo le timi nei Pasai fosarea mani ia tele le weekend alo fatu. Alo fatu whaftai. Patalo fatu I le pa ia mawalunga le tātu o tunu nisi fo I o tupu mai e o le hon Samoa o lo malanga mai. Ia sa ili matangi. Ia masu malosi fo I e tawala atu I le vaai o fo mai. Ia e mai se fo I o le toe whaalelei a tini o le soifua maloloina. Ia, whatalo fatu, ia ma whamalo atu fo, ni malanga manuia ia tūtou, ia avanoa le lei fo, le ngata le vai o le fo ma ia siasi mai fo I whanau ma a inga, whanau, whatalo fatu, lau whionga le whasina, tole foa, Neil, so ona lole, ia whapea fo I ona mamori atu o lo whaanga whapitoa, I le tamau le tātu a inga, le telenga ia le whau, doctor so ona lole, ia, Talsia I le lofa ma le anga le lei o le atua, whaunga ina fo I ali matamai tai fo mai o le lei atunu, ua topule I ai le atua I lona anga vaa malona ata mai, ina ia tawala atuai ia feso soani, ia whapea fo I ni tongfitinga, ia awa ni ngase, ia whapea fo I le toi fo I sia o le soifua maloloina, anga lei le atua o le ale umi o lo o, mawai le avanoa ia siasi mai ai a inga ma whanau ia talo ina ia leile tua I lau tua wha le whau doctors o na lole ia whapea fo I ia lau whionga le whasina to le whoa neo ia whapea na fo I se au nanga a le whionga le I Palestine lango le whionga ia afamasanga Michael so o na lole ia au whionga iai ia male au whaalongo ta tā o le whaamsinonga o whanua maswafa I Samoa. Patalo whale te paitai o mele sete fiataunga luia. Ia, malon se fumanuia o le uso ia Thomas Chika
Ioane whaasavalu ia ma outou umala uli Simone, ma le to a tele o lo lātou asiasiane I lunga le tātou apio fōlinga, ia whapea fōi le tātou Facebook page. Whatalofa apito I te māma tutua nei o le tātou o tunu, o I lātou nei o ta I wa ova atu le taiva se fulu tausanga le mātutua, o le fionga ia mulipola, se o tilo atu I le sunga mulipola. Ia o le si o le fionga ia le malu Nansen Williams. Tasi le nā ta mali I wa ova atu fo I le iwa se fulu tausanga le matua. O le fionga ia masoe, ta uli Josefa, wa ova atu fo I le iwa se fulu tausanga le matua. O le fionga ia tui mawalunga. Wa ova atu tausanga le valu se fulu montupu. Ma eu le lofa maleanga le lei o le tua. Ia I nā tau nei o nai o ta mā nei. Ia o le si ta mā wa ova atu fo I le fast fulu ono tau. Iwa se fulu whapo, iwa se fulu lima fo ia tausanga. O le susunga ia laumoli Ioane. Laumoli Ioane, ia ma le tua fine fo ia e te vise Ioane. Whamria le tua, e mwese fo I tō tele tina mātua o whapena fo I na o I tua I ngā tausanga ia. Ia lai whanongolongo me arasi o mātua tina. Ia, wa valus fulu lima fo I tausanga. Ala e whērua ia e le tāwali. Whea ko mama, ko kiki a mo se le leolo kaloma oe. Ewe mele tala si o tina. Le eise mea ko ke pona pāle mea o le lafo mea le kupe u kua le kāwale le lomkua. Oe loa. Auto whai atu. Ia lele. E wala, whamai o le tala no mai le mele na o le afo o le maua ue leo leo. Whaalua na maua ue leo leo. E le asi se lo ka o la uri ianga mawanga o a u students nga o nga ia kia. O whakle, wa kaulanga loka leo leo nga pēr whai. Wal mea ka o le primary o le whaalu o lo walu. Ku o e kia alusa o loko a le whai e zau tiki. Ia le nā tala maali e whai o suanga le vātele tātou te mana tua ai. Le anga le lei o le tua ina I o tātou te māma tina mātutua. Ma le soifua ma ale ma tausanga wo o ne I ai wale vasole nei. Le lau whamtala atu I fo ia le tūlanga fo I leo o tū mā ngā papalangi. Winga o papalangi ma me whai e tama ma teine I o lātou mātua. Ina ia oa I ave le to ina male o le matua, ave le whale o tangata mātutua. Ai o mai pule e whaatau e se atu le family home na whaatau e le tamama le tina. Ia, ai ave o le whalo tangata mātua, mai sao le auto le whalo le to ina malo matua, e whaile lato vai nga, whai mal pākima o ngā, se vai. A o tātou Samoa, lea I le whapena le whaingo le mea. This is the return of the favor that our parents did for us, worked for us, and looked after us. O le mea lai whai, o le mea fo le nā, e whai e tātou wha. Fo I le lofa, e a matausi ma le wha maoni o tātou matua. O le ala o manatua, le teimi le nei, a vea fo le ava dole nei. E wha tā lofa ma wha amalo tuai ma watu ia momo onga le lei mo outou umalawa ia, wha aftei tiri dawa. Lea o lo o whaia le whaiva lea, o le loto I whale. The domestic care of our parents at home. Nai uso matua whawhine, ia meisa o tau le tupulanga o tinam te maitai. Ua no whawhale lava matausi le tinifu ma le tō tele o le whanau lele. Ona o le alofa fwoi, I ta mam tina mātutua. O tau tiute ma o tau whaiwalo filima I le anga lelei o ngā se senga. O tau mafa mo nai o tātou mātua. It will never go unnoticed. O lai sila le tua, ma whamanuia e fo I atu tau mau tau whanau whawhteitele mo nā ngā ruenga le lei. Ia, o le tāpe nei o le to ina malo matua, o la tau mafa le tai au I nuai la whala au, ai oua ka ngofi I le whaingu, ma wha overdose le ko inga malo mkua tunga. Wakasin ngā mea le inga,
E ana inga vave mamai ko inga mo makua o le se o le teimi e whainu i whala au. Toi whainu mo le manavala i le whala au. E le eise mea ai e tau tali mai ai le malolosi o whala au. Uku kia miu le hanga whapena. Bueno. E matau tia le mea sa ma ai i le tae au nei. Ina ua poto Samoa ma le tu malo whaasale anga mua. E le malae i whalefatu. O le tua o fui fatu. Na whai ei upu ia i le tae au nei. Ina ua tau nuu le whaatua i le atua Samoa. E sale longa i whaasale le anga. O ia we, ua atu we lava. Le a pita o pisanga. I le matau tia o le sausori o le tumalo. Ale whatoa tau nuu i sa vai. Mana tua la sita mai pe tesa lava. E wha popo lima pe wha popo ono le te leo le whale o pe tesa. Whatoa maua le a pita o pisanga i sa le longa. Ae na matua i wha atumuria e o i whafo. I le malae, o tua, o wha malama, o luma. Ngā matua le i lole me tutu o i tangata. Ioi. Sa fa ma fa la lava solo istangat. E matautia. Ioi. Mana tua ele i pale whana o le vana o so i luma i le HRPP ma fa la viloa. Ai soli atua i mo le taimi e tau e na fa la viloa pe ona sao no le fionga le komsina o whainga panota le whato atatala alo i le solar campaign period today officially opened. But what? 3 weeks ago, the political agenda and political mandate and political manifesto for HRPP was launched. Ya, na singia lal komsino leo. O yo whainga palo. Te pele o se mea soltu la whanol melea. Ia whai maile tala al komisina. Ia, ke le ilo e pule ako, a whai au kou loa o le, o whai wha lawi loa, a ele i te tala ina, alo ia le piliota e tau, le whai le mele, alo no winga le, o le soltu la whano. Ia, a ele i popole i sisi, nā mea, ia. La o mo muafa i loa le la tofo, ia never tau, o mea le lei mo le atunu, o mea na e whai. Ia le la, ua anga i mai loa, wa pei, pe a una fai atu fo le tala le vai aso le na fa la vilo ai me ale hero pipi o me o tu fanga tupe ma me o fai nga pepe ma fai nga fai lele ma la pepe e ala no fo le ya ma sausi ma ngu le fast de ai ma se tala ma se me pisa mai ai e tu sai ma le la tofu ia na vatau lea la na palo le whana nei. Peise pomu ako mika fo lele wata ape le mea. Ma le wawa ai atu woika fefe. Ne fo watu fa tu per fast. Ai ova atu la le tu whanga le tu per fast. Ai batu la fono e pui ai le tu whaino le tu per fast. Sole ta fefe. E matau tia. Ioi. E matau tia. Le la o ia le hero pipi ma no fo mata ma vava i ka fefe. Le ma fa ino tatu to suia se mele te mile nei. O lea ua fata oto mai. Ia le navatau. Ale fatu tu ele tua Samoa utas. Ma na tua fo Samoa. O le au tu o le launga le atua severa. Iaso uma wa ato nei lea. Talo no launga le mata upulea. Le walu le lima i le ono vai aso. Lale au tu o le launga. Ina ua out mai ia le anavatau. O tufanga tupe o whainga pepe a le hero pipi. Ia tea ulava ia malau analysis
my personal analysis and personal observation, without a doubt. Ma o te li tonu waia, o te le au wai, a wā o te iloa, a whai o le atufa le tupe, o le a tātou wha mata na nana le atunu, e ai le tupe, ma wha tali mai ini mea ai. Mō sina teimi whātau wa alawa e whaabali eina ai mana onga o tangata. But then the rest of the year, you were starved to death. O le au o mai leonge. The very first 100 days, if HRPP ever comes back, and listen carefully. Whalongo le lei mai. O le au tūlala unga, ale a tau sa vea. Whauta, o Samoa o le atunu tofi. E leo se atunu u taliola, e leo se atunu u e tali ai, e leo se atunu u e tali i se tupe, e leo se atunu u e wha tali se mama talo po se mama whai, e alu watu le tangata, e tuu i lo fonga. Au tau whaafafonga i le launga ma tautia na whaia, e le si whai whi au nei le tae au. Le sunga ia panapa whatato, o le te tai le nā o le sāninga. Na ia whaamanatu ai a Samoa, le tala e winga i le tama o Iosefa. Le tama na whaatau i nātu i Aikopito e o nausu. Le tama na ia whaamatala ina winga siri ese ma le maofa ai o le tupu o Farao Aikopito. Le tama na tuulafua ina i ona pua ngā tia. Ma ia whaamatala ina ai le valo anga na maua i le miti ina ua ai e povi pepeti ia povi la popoa pena ai fo ia povi la popoa me o povi pa e. Tai pe ole me fole na ai ia. Tani elu le mitia. Ma le mitia ne pukanesa. Ma le me fole na ai vao i ne pukanesa la kovi. Na valo ia i o la o mai leonge. Aisea. Whai mai la ina ua tula i mai le mea le nā. No atu ia tangata Aikopito whaafoi tupe, whaafoi whanua. Wa ave ia Iosefa, sei whaatau mai aini mea ai. Ai le ngadua ina whanua. Lea le tala malama ma le whiau po le whaata oto ma le sāwari o le o whaata tia mai i. O Samoa le o se atunu utali ai. Ele o se atunu utali ola. O le ola e whai e winga i le ola whangota a le tautai. O tango iai e toi tausangone mai se meo te toi le muri ola. E tali e le sua le atunu. E ala le nā. Whai mai Samoa tātou toi fo ilo tātou whasino manga. Lea le tātou whaasino manga. O ngā sabi le nale ma le ngā taifale. Le ele le nale ma o whanua o tofi na fua i mai i le atua. Lea le me whai ai. Nau atu ia tangata o Aikopito wa fia ai. Wa le lava wā i mea ai sātu li mātu ma mea o mea whapena ina ua o la. Ina ua le aini atina e o mai le onge. Wo e fo i o lato whanua se i mai ini mea ai. Fo i o lato mea sina, fo i le tupe. Fo i o lato mea tā ua. Ai whai mai a Iosef. O ma ave tau whanua. Ala ave ma le tupu ia Farao la fo i fia ai Farao yo. La fi ai falau. Le nala ia. Ala tala a Iosefa na fai i Aikopito.
O mai e o ma ave fatu saito nei. De pe yo o falongolongo fo le lo fa pe mai la ulis. O mai ava kun ki pula e se la u koko. O mai ava ku faku saiko i. Ma o e lu yo tau elele. Ma ua lava nā pepe au ngi koe whai se pepe wale se kupe ko i ei ndena. You know, when you twist your mind and the words and the actual literal meaning of these words, not two of them. Nela wo nei. E mo musu fo i o ma ave fatu seito. A o la fa pea. Ile fa pea la tatu ta ngufi nei e vase. Ma va vai le malo. O le malo e o tufa le tupe. Ma tufa le mea ai. Ma le malo e o ma fatu seito ma tia pula. Ma le suoto sina. O le daily routine. O le malo lea matangata ia. Lea tufa le tupe ma tufa me ai. Ma le si tu o le malo. E tufa i le suoto sina ma tufa i fatu la au. Ma tufa i tia pula ma tufa i fatu seito. What's the daily routine? Ai to tofi se komisi fa pitoa. Oni lau fali e tilo i a mionga. Ma ngā yo inga malo ia. Ia lua. E tūle o ngā tonu ma tilo. The daily routine na tangata ia. Ua lātou langolango ina le tufa le tupe ma tufa o mea ai. Ma la malo le tai au. Lera tātou o le malo tufa tupe ma tufa mea ai. Ma la malo le tai au. O le mea le tātou tupaia. Pei se whata oto foi lea. Ai o se ata whata i tai. E te wa ai i a mionga ma winga. A o se taunu unga. O le ata lea ua tātou whata oto nei. Malama le tai au o whiala mai i lātou. O tangata o le whainga malo le au tufa tupe ma le au tufa mea ai. Ua whiala i fo i lātou le tai au no whio soia i le ta vale ma ua o e siaki le ATM ma le bank account pe ua sauce tupe i tutonu. Daily routine ale malo tangata. Ele tufani tupe a tufa suoto sina ma tufa fatula au wa meo kia pula. E whiala lo le tai au ala usu lo le whatoanga. E o e whatoa ma tuto le ele. Tātou mai i le tu o le malo e tufa tupe. Al kari ye mai ala o i. Mea tangata ia daily routine e whiala le tau e wa siaki le bank po sau tonu o le uli whamai a maua le tupe ua whatau me ai tali le sua o na toe momoe lea ma malolo. Ai tātou se daily routine le tu malo ma le malo e iei tangata o le ta alo i le tuto ino le tia pula ma whatu seito. O le mea lava tasi, malolo la i titi le uli, ia toe a mata le ngā luenga. Toe polili le talo, lulu le fatu seito, to tia pula. O le fiafi, tātou se i le tu o le malo, o tangata o ola ai e tufa le tupe ma tufa me ai. Ua malu mai le fiafi, o na o leo tangata nei, le masani le tufa i le tupe ma le mea ai. O na ola ia le toi whatau mai nisi tau mawhasitele. Ma ona nai leo i la tau, ona toi mo moe ai lea ma malolo, ona ala lo le ilunga ma whai a la tau fusuanga. But if you look, you sit back and if you look at the type of an
kind of lifestyle that you will live for 100 days. For 100 days. You know, imutua matauti. All of a palan. All of matuale se mena al matamata TV ala malamal tayo. Fai tawa so se la. O se la wasol na tu so wotolu masina. O lele wo so tatupu. Wo so tatupu. O moa, meu fatu seito yeno to. Wo so boy moe o meu tiopula. E tolu ane masina. Wo fafai. Nioe. Wo lata lata o le a sele sele. Ai tolu ane masina wa uma. Le tanga tupe lea sa tufa. Wa uma iai maaso e se la. Nioe, le ala mea la fai. Wa vava i pea. The resources are now limited. Na le fiale le taeo atu le banku le se mesa. Fewer omi le kade alu kongo le ATM FM insufficient funds ya kiki lo mo le ngunko le ATM. Ka le pe ATM ai maua mai hore e umia ku mai fanga pusi le le. Ya koso nga Male vava ia tu o tangata i ola i lalo le wha malu leo le whainga malo tu whatupe malea. Wui, watu mali piki apo le ainga. Wa o whanoi mali piki apo le si ainga. Wa whawhau, ma whawhai talo, ma whai ia le utai ave le market. That's the daily routine of these two models, the two separate models. Wa vai foi. Ale o la tole lau fali le o ngā tutonu. Lea lau fali i le o ngā tutonu o lo mata mata i mea ia o lo tule mai. Ana o mai lea. I ole na, e whai lai oi i le meo le whai unga. Le whai unga. O winga o tangata ia. Po fea le toa ngā lumana i e o iai tangatai. O nuu i e lua mamalo i e lua. A tātou o se i tilo tilo i nisi o another tau. Le mai le vaenga o tinama ta mai tai o le la suia le ingo le vaenga le na. Matanga luenga o ainga. O le swinga i le Family Affairs and Social Development. Si tia o tutongi o pulenuu masui o ta mai tai. Awe le wha mua le soifua maloloina o fale mai o le a whaatino le whale mai fau i sa le long. To e wha fau i da uma whale mai e iai mo tōtua, ma whale mai uma wha i tū malo. All local hospitals will be upgraded. Medical insurance, o kaitasi lea vaenga tā wote. Medical insurance le na tau la mua ai le sunga le pali tele panoa ta vita moala. Le mana e foi pena fai ngō le medical insurance le. O le ta vita panoa's medical insurance bill. Le pepe fau. Tasi le afe ta la mo le pepe le HRPP. Ai tolu a fe olo se lau. Le pepe a le fast i to tonu o le tolu tausanga. E ma i lolo tina ma tau ave lona ma i tango se pepe ma wha maunia lan fo mai le lea ku le a fe ongo se lau iai. O le a tausinga o ia ma le pepe lea
e le whanau mai le tau awe le manawa. Nā le sipen fiti o le mea le nā, e vai fua le fo mai, e le tina. E tala fua na vai. Le ale wha moenga o lo o i tua o le mawhauwhaunga lea o le fast. E le na o le pepe tātou te whaatali tali se i whanau mai o le maua leo la na tupe. Ai o le popolenga a mata mai lava i le tina i le teime e loa ai ua tau ave se tangata ola. So from the time that she was diagnosed and confirmation of that she has conceived a child. So from that moment, $1,600 tala is given to the mom. I said, the focus is on the health of the mother that is carrying in her womb this unborn child. Leise focus i le pepe se whanau mai. A leo le a focus i le soifua malolo ina mo le saunga le mo le tina o le whai le ngā ruenga te le o le tau ave o le ngei pepe. A ea. E mkakari e malo me le sete. Petelo fulu tuala. Talo falava malo soifua mwia Apolonia. Ai o le patea. E alu le aso le rei ua wave le te murela tale lima. No. Yeah. Yeah, lei. O le sunga. Oi, talofa, sunga le ataua. Tala paunga, ia po le sunga fo ia tale lei. Alo le sui fumria, le sunga le ataua. Talo fo i mo oi ina ia. Sanga iane ai o le tai le wha moe mo le i tu malo le vai monga mumua. Ia. O sui le nā le wha tuatua i le atua sa moa. Watas i le i tu malo o le vai monga mumua. Ia, le lei. Lea la. Wa alwatu le mele o le alofa i le pepe ma le alofa le tina le ainga. $3,600 or even 3,800 tala for the new baby within 3 years. Anyway. Mea matok tia le mele nera. Oa matua i wha popo ma fausia e le sunga lauli ia ma i lātou ia na tusia le tulafono. Ina ia le lei ni atinae. O atinae me le talano il vanga lea. Atinae ia fua mai atinae. Tusala le alu whaatasi ale lātou tufanga tupe. A olo iai tulafono teu ai ma whaatonu fo lau ai le so ona whaalu vale o le tupe o lau o umona i lore le. O le polo keti ma le mea lea o le awhai. E matau tia. Whatalo whatu i si o tamamatua ia mua i malai mai e whale se la ma matautu le whanga. Ia, nai tō ina mātutua nei tate wa ai atu lava iai. O wha malou mai e lango ilo lātou tali tonunga. E winga i vaenga wha upwhai ma pāti wha upwhai pe ona ele wha tūtua le atu sa mou. Ta se pei lava fo i o mana o isi tangata. Ma o lātou fo i tali tonunga. Mana onga whapitoa. Le ai ni tupe to tongi ai for my no more doctor's fees, but receives
300 tala per month. Ai tolu se lau tala le tupe le tangata e iei ona mana onga whapitoa i le masina. I lātou, o ta iono spulto sanga, le matua, le to tongi o fo i ni pili e fo ma. Le ai fo i se lātou tala vai. E le to i whaatali tali fo i tangata nei. I le lātou pensiona ma le peimeni e sau i le masina, o le a vai lua ina le lātou pensiona. E to tongi le afa i le lua vai aso, to tongi le isi afa i le lua vai aso, wa umitele le masina, o nofo ma whaatali tali. I le masina atoa, whawai aso, te lau manai. A breakdown so that people will be in line with the payments of salaries of every public servant every fortnight. Oh, manga yo. Le nupi wha. Manatua ese lua loans, personal loan. Ah. Ia, whapena fo ona manatu. Ina ia whapa ia le pasene o le tupe tu lui le tutui, le tongtongi. I le iwa tesi ma le 5%. Ai mawhai ona e aita lafu mai. I le fitu se fulu ma le 5% o lau sāwhanga. Le whai io. Ona tu vatasi la iolo. Whapa ua ila ia le ilalo. I le iwa tesi ma le 5. A lai whai mai ia o i le vaenga lai o rei chapipi. E whapa ua ilalo i le lua se fulu ma le 5% interest rate. A le pa ui i. A lua loans le tu vatasi. Ona tasi leo le pasene e tutongi. O le tupe tului. Na o le iwa tesi ma le iwa. Ai, le tanga whaiangi me o lava o ma furke me kau inga malolo. Alo, whaftai le atunu. Sei wha umarilei. Ia le tātou. Vasenga ma le tātou wa o ngai lea fo i vai asu. Ai mo le te minei. O mo le atu le nganga whaftai. Nei vai asu atoa sa tātou mafuta ma iai. Ia, ma whapena fo i ona whasoa. A fonga fo i le atunu. I se tautua. Whaale au ona o le manatu lava. Ina ia longo pui ali i pea. Ia lo tātou tunu. I mea o lo tupu ai tātou tele i o i le taimi o le whainga pā lota lau tele. I le aso luas fulmale iwa. Manatua o le aso luas fulmale fitu. O le pā lota mua le nā. Pre-polling. Ia maua le awa no tangata e o ai. Whai pānota, lātou e whai i eimana onga whapitoa. Ia, lātou o le atu ua le atu nuu. Ia, manisi fo i o le a whai ngā ruenga i le aso lea. O le pānota au tū i le aso luas fulma le iwa. Ia. O le wa o le ainga le tai o le aseu i whanua. Whafti tele lau mai moanga ma lau whafonga. E le ngata i tawhai fio le lalolagi. Ia ai whapena fo i Samoa ma le tātou atunu. Le Pasifika, New Zealand nei, Australia, Hawaii, Amerika. Ma so se tawha le lalolagi. O loo whafonga mai ai o tātou tangata. Au te asu atu fo i vai malu i puenga. La fo i se whafonga ale atunu. Se upu ua le taula ulu i lau whaafonga. Iwa mana tua fui. Iwa tātou au na tala noa. Ina ia e tele upu mātango fio le ngangana le atunu. E le onge upu. A le tele o upu susua. Ia ma andoa. Ia ai feita istangat. Mai la ia wa e fai upsama, wa e fai mai palau vale, ma ele i reise me whapenga sodi. Sui ki fai kala whakupu. A mangalo leo leo ona, alofa tele mo oe, mana le upfolfola a le au whai ngā luenga i lea soa tai. Au tinamata mā tutua o lea tunu, alofa tele mo oe, mo outou uma,
au i le tino ina ia maua, le mawhanawhana whapena fo i a doctor le whau, so na lole alo whatele mo oi, ia, whapea fo i le whatua mo le no whaalo mo lai ngali. I leave you with one of my songs, written and composed by Auntie Vaitupu Tawhaiono Leavasa, who is still alive and residing in Salt Lake City, Utah. O le ngole pese, o le nofo totas. Sa vele nei, le ata walofa mo oe, soifua mo ia manuia. O uno, foto atasi, ma fau ngai, wa sau tualasi, le alofahi, mo oe wa pei o se mai. Awele lai, se iangi mai, si o le oe tawhia whalongo iai, la upele ea, o o fea o e iai. Lalulangi pua o male manunu, wa sola le la fa sulu sulu, unai o folingai, wa mo atu. Be ana e la, talata mai, se fusia uma e fai mai, la upele ea, wasili o e leva ai. E moni ai, o Solomona, o vai e telele, tineia le lofa, e sole sami, ma le au e fe tawheai. Le timu ngai, se i tō mai, wa o ngā lalai le fia inu mai, fai mai e sautana, po o a upele ai. Lalulangi pua o amale manu, wa sola le la fa sulu sulu, unai o folingai, wa mo atu. Be ana e la, talata mai, se fusia uma e fai mai, la upele ea, wasili o e leva ai. Le masoninga a oe maita, lau pele ea le whangaluina, o te te wina, pea oe isi o ufatu. O nā punawa o sio tau langa, o mea le lei, ma mea le anga, ua le sawai, so o se tangata. The world is cold, the world is gray, you turn the sunshine away. You will never know an empty heart, till once more you're close to me, as close as we can never be. I'll be longing to hold